রিজার্ভেশন কোনো জায়গায় খাইজা খা, কোনো জায়গায় খাইজিয়া, কোনো রাজ্য খাইজা, কোনো রাজ্য খাইজিয়া, যেখানে খাইব রিজার্ভেশন রনা না নাই তবে ত্রিপুরা রাজ্য 32% অন্তত চাকরি, যত চাকরি নাই, যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যে কোনো পোস্ট মেরি বেথেকে আলাদা অন্তত 32% চাকরি মারো নাই। এই আইনটা কিন্তু তার মুখা একদিকে আইন নিয়ে অপপ্রয়োগ, আইনও ঠিক মতো কার্যকরী ইয়া, এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যদি কেউ কেস খেলায় তিনি ওর মাথায় নিয়ে বিরুদ্ধে খেলা হাঁকলায়। Most probably 30th International Day of the World Indigenous Peoples abono hayung rugui 193 country wo son of the soil originating in native peoples of hayung ni hani bosani sal palai jong most sal very important UN United Nations 1994 puila 9 August hayung ni hani bosani sal ni palai khaijago abo 1982 ni Geneva wo UN rok United Nations rok hayung ni bosani sal palai ni hanai chidam do khaimani tinini mo salo chini kaklani 2023 ni theme the indigenous youth as agents of
stands for self-determination. Hayungni busani self-determination atmoniantron odikarno tebo kaham katisana bagi jubogrok youth ni jubo somprodayrok bo eta পরিবর্তন তুলনায় বগে গোবাং ভূমিকা মানানায় আং মো সালো হায়ংনি যত হায়ংনি বসারকনো হামবাই মাজানগো তিনি মো সালো হায়ংনি বসানে যে রাইট মোর রাইট জকনো जों तासे फिरक मानाने बगे मावांसगो शर्टके सासेनो बाबुक चिनी भारत हाकतर इंडिया गवर्नमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू खालायै In addition, 2006 Forest Rights Act je khaimani mo Forest Rights Act nobo tabo present union government abono amendment khai hani busani scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers rok jete bongi forest right tongoni mo right ni borongno tabo bonchona khanya nai tomo UCC tabo orobo haino civil কোর্ট অবনব হয় না তাও বড় বিল তো বই যিনি নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কামং চুমুং অবন বংশ খানা বই খাইতং সংখ্যাও অবনতি তিনি ইন্ডিয়ানি গোबांमा हायुंनि बेसानि सालबो प्रटेस्ट डे होनै खाइतंग जोंबाय इन टाइम कम्युनिकेशन खाइयानि बागै जोंबो बर' गबाक्सा गयमालिया हाइपनो जोंबो इन्डियानि ताइ जत हायुंनि बेसारक दिनै मकनै बिलनो प्रटेस्ट खाइतंगनि बबो जों प्रटेस्ट खायो नै दिनै म एडिसि प्रशासन इंगै अरो हायुंनि साल बालायमानि म सालो जों मासाव हामबाय of the world's indigenous people taklaini theme जों थाइमानो indigenous youth as agent theme indigenous youth as agent of change for self determination आमी बागै तिनि तिथियारि आबो तिनि थिनानि बागै जों जतनो तिनि खायथाय दङ आबोनि बागै तिसारि तिनि मोजां राजा त्रिपुरा bono tati cepat namun lebih tinggi lo pandangan tinggi di sana nih saya ini loket tongna itu so borong menang IM ro saya sini chairman tongo saya sini charbi sini honorable IM bukan dari Tripura dan dengan Tripura sini council chairman MDC IM Jokono sampai kita Jokono sekolah Filipinai dengan Tabu Kaisa Yasser Soma bersambung dengan Bagaimana Yogurt Song
Jotono Khulumka, Tinini Tongtok Dino, Hayung Genangai, Usal Hani Besarok ni Sal, Inoi Palok Jaknai, Tini Edisi Prasasan Hoite, Tini World Indigenous Day celebrate kainani, Oro Manjak Painai, Jotono welcome kayo, Protomno Ting Lamsogo, Tini Sababuti, Tini Honorable EM Komal Koloy sir, Tai Tini Honorable Chairman TTADC, Tini Sir Jagadish Debarmano, Tai Tini Honorable AARC Chairman, Tini Sir BK Rangkolno, Tai Tini Inaugurator Narok Saimano, Taklay UNO mana Biswa Songsta ni sabse kotor Songsta, Borok Taklay ni team borok youth drop no focus kayo abon ni bagay tini program ni inaugurator ni bagay tini sikla EM tini macang Rajesh Sarno tini inaugurator namjak bonop lamsogo tai tini honorable MDC tini Ganesh sir tai orotongo tini ZDO ZDC West ni chairman, Chini Tony Deborma sir, Chini ex EM tai MDC, Chini Chandradoy Rupini sir, tai Chini social activist, social service kainai, Chini madam, tai Chini Oro Chini Logetongo, Chini chief legal advisor, Chini Datamon sir, tai Chini CEO, Chini CK Jamatia sir, Tai Oro Manjak Painai, public representatives, officials, students, Narongno, Jotono, Tini Hayung ni Hani Besani Sal, Palong na ni Bagay, Tini Edisi Prasasan ni Loge, Paime ni Bagay, Narongno Lamsogo, Tini Oro ang Kisa, Kaisa Kainai Wani welcome speech ni Loge ang sana ni Muchungo, Narok rally Kaya Nuka, Onet tini ni cerai rok jeng saimaya tini borok rok bahai ke tong mani tini culture kemaka tini ha kemaka tini kok bekemana ni ongai tango tini script porjanto final kaimaya ko tini ha segroup obo tini simia sara dunia ono hani besarok joto jagano kebeng ang mani bagay no UN by Security Jakka Hani Besarok no Borong ni Hawo bahai ke Borong naito thok ke develop angai beskang agok manai abon ni bangai no Hani Besarok ni sal palokja to udin actually it is very important day joto ni bagai age narok saimano chini tiprasarok bazaro thangmani ching khanaka ekmatro som painani bagay se tai mungsa se nangya nini chanani huk kai keno pasoy bosor ni mairung mano joto mui kutung hugono mano joto kitu self sufficient tini hao norok onek somoy khanaka jeng capai maya neng pai maya tong mani salsa tini jeng boy ni seleng angai tongka tini team ni tiyeba tini youth rock no sana ni muchungo norok ni onek important roles tongo tini public representatives rok tongo kintu tini youth rok norok sojak ang yake tini hanos laiman glak je tong mani abohai nong nai taibo boy ni seleng ang nai tini society o norok saimano tini taman nukja bises kaya tini youth rok inke nesa drugs rok by kobol jab tai Chini Ograrok, Chini Society wo, Chini Ograrok, Narok, just ang Tini Indigenous People's Day wo, ang remind kayo na ni Muchungo. Chung pararok tangke nukke chung tamanu, samung kayo na ike bakuri ka, joto achugay tas tingnay o bahayro. Youth should take up. Tas tingnay, tir tingnay, jandi munda tingnay, naro youth rock crack engke, abo control kaiman nai. Don't be part of that. On this
youth have important role in yake chini society boi ni seleng memang jeng tong nani nang nai tai norok youth rock administration of chubana ni nang nai sorkari kam rok kaham ke de ong as per scheme de ong tai most important chini youth rock dorok tinang ni basana ni bagai norok wansuk nani nang nai norok ni bagai kebo wansuk glap norok you have to be self-determined. Norok discipline ang naninang nai. Tansa ke sini samaj khanani tinang norok niya gose. Sini sini society o de hamya practice tong mani. Tai sini youth itself what boinos lai mani age chung saksak nosis lai naninang nai. Chung deses pan fir kong nai inai. Sini no chung narik manglap chung self-discipline judi narik yake. Youth, we have to be self-disciplined. Youth, we have to have a committee in each village, everywhere. The drugs chanairo, borok no, check kanya ni bagay. Narok sikla bay sikla baksa. O bumabu parok paya besarok no. Kosto nango, tobo besar drugs chanay no control kami. Abay one bumabu panon nukja. So youth strong narok kansa ke aboke. Youth je drugs by kobol nai bon norok youth nole kiri nai. So you have important role to take care of yourself, your studies, your careers. Norok sini TTAD sini rang kisaman mani bay no chung je mansap quality education kayai college level porjontoro norok ni tinang ni hamkai coaching rok ni bagay boy ni boy bay baksa norok basa mantui chung cai togoi tongo beskang dino chung jemon sini hani bagai chung larai khai mani hai sini sak ni tongmung no chung thik ke poriskar ke tonei beskang mau nai u kisah kok sawai tai waisa jotono lam sogai ani kok pai reka hambai belai hambai sini Deputy CEO Sarno. Khumulwngo
Sabuk sini welcome sabuk Khumulwngo kok khamani bising tri jengganai they are all indigenous people in tohai hai untuk kanan bagai indigenous youth yang koinai sini nio sini TPAD sini chief legal advisor kok naran bagai koila karena dora Notigi tabok jawar অনুষ্ঠান চলাই temani abone president executive member Khumulwngo Tripura Tribal Autonomous District Council Chairman Jagadish Deborma তিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজেশ ত্রিপুরা এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিআইডিসি ni Administrative Reforms Committee ni Chairman BK Rankal Osaka tunai joto guest और बसकामा tunai তারপরে বুকুর বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীরা Indigenous Day de palan mani abo যত সেমানো abo United Nations abo 94 ni থেকে abo সারা বিশ্ব abo চলাই দङ aboni purpose দङ যে বড় Indigenous যারা হজনাই বড়নি অধিকার শিক্ষানি অধিকার স্বাস্থ্যনি অধিকার হানি অধিকার চিকিৎসানি অধিকার যে তোমারি আবরণের উপর যেভাবে নেগলেক্ট সারা বিশ্ব চলে দङ ও দিবস
তিনি হাই পালন খাইমানি মাধ্যমে আবো जों যারা দंनाय সংগ্রহ আবার जों ইউনাইটেড মানো তিনি যে রাইটস রক রজিয়াং তমানি আবনো আইডেন্টিফাই খাইনি বাঙ্গই এবং এই ডে পালন খাইজাগো যারা অথরিটি যারা আইন বাই মানজাক ক্ষমতা দंनाय বরক যারা রয়া বর্ণ বো রিমাইন্ড খাইনি বাঙ্গই এই দিন পালন খাইজাগো যে সাবজেক্ট নাজাকা এবং আং একজন আইনি ছাত্র হিসাবে তিনি বা আনি জীবনে যে অভিজ্ঞতা নুকমানি তিনি এম্পাওয়ারমেন্ট মানংকা থ্রু লিগ্যাল আইনি মাধ্যমেও जों তিনি যে মাথায় বা তিনি যেটা সামনে দंमानि আবো আইন দंखैनो जों मानो आइन गैयैखौ जों मानिया কয়েক বছর আগে আং ছত্তিশগড় থাকা কাইটা জায়গা বরনি চিনি বড় খায় যারা ট্রাইবেল তবে কারণ একটা কক আং ফাঁকে দিয়ে একটা কক সারনায়ও চিনি ওরা যে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হুই যে সাবেক মানে अब ইউনাইটেড নেশনস খাইজাকা সারা বিশ্ব जों চিনি সংবিধানও তাবক যে जों সংবিধান বাই তাবক যে সংবিধানের মাধ্যমে जों চলাই দङ চিনি মাথায় মান দङ ও সংবিধানে কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হিসাবে जों কোনো এরকম শব্দ করি সংবিধানও এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হিসেবে जोंनो কোনো অধিকার বলতে গিয়া जोंनो जे अधिकार रजागु अबंका आर्टिकल 342 अनुसारे शिड्यूल ट्राइब हिसाबे शिड्यूल ट्राइब संविधाननि 342 धाराव सिजाक दङ शिड्यूल ट्राइब हिसाबे এবং शिड्यूल ट्राइब नि बांगै सिनि संविधानाव सिजाक दङ तामु जों मानानै दं এবং आंखौनो परे फैनाय आं जेटा सारनायमोन इंख्लाय आइन करिनि बाङै ओ छत्तीसगढ़ बरनि अर जरा बलंग दंनाय रक अर्थ मिनारेल माने खनि गोबां दङ बर बिसिङाव हा बिसिङाव अब कयला दङ अब दङ अनेक किछु दङ बर बलंग दङ अरनि बर रक किन्तु बर हठाৎকে सरकारो बाय बा जरा बखारे तुय ओ एरियाव अबनो ताबक और मिनारेल अब एक्सट्रैक्ट खाइजानाय उ जागाव एरकम हाइड्रोकेल प्रोजेक्ट उनाय और जे तंनाय सिनि बरन जब तरनो और ति उठावरे होजागो बरनि बलंनि अधिकार तुइनि अधिकार एवं जमिनि अधिकार बरनि दाबी बर तीनटा बखायमाने जमी जमी जंगल अब जमी जंगल अब तीनटा तुई हा এবং বলং তুই হা এবং বলং এই তিনটা বরনি অরল তঙ্গ বড় কিন্তু এই অর জায়গা বলঙ্গই তঙ্গিব কাগজে কলমে অধিকার করে বর্ণ অরনি থেকে যদি থাংবাইদি হন আংলায় বড় ক্ষতিপূরণ মাইয়া যেমন ত্রিপুরা রাজ্য বহাইনো আইননি বাঙাইনো ত্রিপুরা রাজ্য হাইড্রোলিকের প্রজেক্ট দমবুর উংখা দমবুর বিদ্যুৎ তৈরি খাইনির বাঙাই ব্যবস্থা উংখা অর জায়গা যারা বরফ কমের অনেক বছর যেরকম বড় অর বরনি হা বড় খেত খাইতাও অবতঙ্গ এবং এত কাহাম জমি বড় অর তমানি কিন্তু যেখানে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট লেখা বড় থাংদিং ওজাকা মাথাঙ্কা বড় ক্ষতিপূরণ মানখা ক্ষতিপূরণ মানিয়া তামনি বাঙাই আইনগতভাবে বড় অরনি কোনো অনারশিপ করে বরনি কোনো অনারশিপ করে
কোনো জায়গা মানানি হলে দ কাগজ ফুলুক দিনই নং মালিক দে আইন বাই ফাঁসি বোঝা নাই এইরকম অবস্থা সারা বিশ্বগণ বিভিন্ন জায়গানো বিশেষ করে যারা जोंहाय যারা তংনাই ট্রাইবেল রক আবরণের উপর বিভিন্ন আবিন্ন একটার পর একটা থাঙ্গি দङ তিনি ভারতবর্ষनि সংবিধাनाव दिनैनि दिनाव जों যারা ছাত্র রক এবং যুব রক थनाय रक বরং आं কয়েকটা কবল সানাय কারণ जों যদি আইনগতভাবে আদায় খেমি আঙ্কাই যেটা আইন দংমানি সংবিধাनाव যে আইন দংমানি আমনবো যদি जों सिया हांगलाय এবং যেটা ঘুরি বড় সংবিধাनाव কারি নানাय মাঙ্গি যদি जों পঞ্চায়েতनि हांगलाय जों যুবক রক যারা एजेंट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रकृतपक्षे आबाद जों उन्मायनाय वासनायनि सिनि संविधान एक फिलोसफी दङ जे संविधान 1950 साल तालुंखा और जायगा सिजाक दङ निरब जारा छात्र रक छात्री रक अब तो साइमन नाय তিনি প্রত্যেকটা নাগরিক তিনি বড় রনি অধিকার দङ জাস্টিসनि অধিকার দङ সোশ্যাল পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক এবং লিবার্টি দङ ইকুয়ালিটিनि অধিকার দङ এবং সংবিধানাव बाहायनो ঠিক সেইভাবে তৈরি খাইজাক দङ কিন্তু কতটুকু মানকা ভারতবর্ষनि সংবিধাनाव आर्टिकल 16 और जेहेतु चराइर छात्र এবং कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय যারা যুবক तंनाय आबार निर्बसना এই दङनो संविधानाव सैजाक दङ जे चिनि बर'नि बांगै चिनि बर'नो आब्लिक होनाय बांगै चाकरी बाकरियाव रिजार्वेशन दंना नांनाय रिजार्वेशन কোনো জায়গা খাইজাখা কোনো জায়গা খাইজিয়া কোনো রাজ্য খাইজাখা কোনো রাজ্য খাইজিয়া যেখানে খাইব রিজার্ভেশন রনা নানাই তবে ত্রিপুরা রাজ্য 32% অন্তত চাকরি যত চাকরি নাই যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যে কোনো পোস্ট মেরি বেতনকে আলাদা অন্তত 32% চাকরি মারো নাই এই আইন দङ কিন্তু তামুনকা একদিকে আইনनि অপপ্রয়োগ আইন ঠিক মতো কার্যকরী গিয়া এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যদি কেউ কেস খেলায় তিনি মাথায়নি বিরুদ্ধে খেলা হাঁকলায় ডাইরেকশন বা জাজমেন্ট কিন্তু পুরাপুরি এগেনস্টে থাঙো প্রায় আবার অতি অনেক ফাইট চলে नुनाय जरा जुबक रक बा बुफार रक खोना चिनि रिजार्वेशन दङैबो प्रथम केटामो खायजा एक कक दङ लेखा गोरों सिकरै नानाय सिकरै इंगे रमाया not available so could not be given not available লেখাপড়া কিসে রংসাকা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন জায়গা চাকরি বাকরি আগে একটা সময়ও তো ক্লাস চাকরি মানানি সে বরফ করে অ্যাভেলেবল যখন উনকা নট এলিজিবল ইস প্র্যাকটিস নট এলিজিবল কারণ একটা চাকরি মানানিকে আসল নাঙ্গো এক্সপিরিয়েন্স নাঙ্গো প্রমোশন মানানিকে অ্যাকাউন্ট ট্রেনিং নাঙ্গো प्रमोशन माने 5 বছর চাকরি খাজে নাঙ্গো কাজে নট এলিজিবল তো একটা গেল নট অ্যাভেলেবল একটা গেল নট এলিজিবল আর যদি এলিজিবল বুং হাঙ্কলায় নট সুইটেবল এইভাবে এবং যদি সুইটেবল বুং হাঙ্কলায় যদি সব দিক দিয়ে কাভার খেকে তিনি বড় মানানি বুং হাঙ্কলায় কোর্ট থাং কেস খাইরেও যারা চিনি বর্ণ রয়া এরকম বড় রক অরথন
কোডো থাকা হাঙ্কলাই কোডো তো চলেই দো তা পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য নাইদি তাবো ওর সিকে জমা দিয়া ব তাও আইএস ইনকা ব টিসিএস অফিসার নিতে ফাইমানি টিসিএস চাকরি ন ওর যারা আগি মানে র কত বড় সেক্রেটারি র আইএস রং খামু অনেক আগের থেকে তামু ব্যাখ্যা টিসিএস গ্রেড 2 থেকে টিসিএস গ্রেড 1 থাকমানি আবার নাকি প্রমোশন ইয়াবো প্রমোশন ইয়া হাঙ্কে ওর জায়গাতে রিজার্ভেশন রমাইয়া যেসিনি বড় গ্রেড 2 যারা চাকরি হানাই র রিজার্ভেশন হাবখা কিন্তু গ্রেড 1 থাকনাय প্রমোশন মানলিয়া তাহলে বাংলাই কাউমা তো প্রমোশন ইয়াবলে আমন তো প্রমোশন ইয়া the reservation applies only in case of promotion so they will not get promotion on quota that was the interpretation of the department government and high court এই যে ডিপ্রাইভিং কা একটা সময় বিরাট সিন বড় অফিসিং যারা হানার অনেকে রিটায়ারমেন্ট থাং পাইকা কিন্তু আইএস মালিয়া সাকা থাং মাইয়া that is the মানে আইন বাইন আইন তা আইন কাম হম্বা আইন হনো একটা নেট একটা পুকুরিও চিকন আর রখলাই কত আতঙ্কলাই আর যদি আট জাল বাই নেট বাই আটকই হাঙ্কলাই কত রকম পারি চিকন চাই কিন্তু আইন হঙ্কে ঠিক সেরকম প্রটেক্টর যারা সংযোগ যারা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু অনুন্নত তোনের আনলেস we are protected by law. Unless we are protected by law, we cannot proceed. অনেক আইন দङ যে আইনও নাই ত্রিপুরায় যাব ওই যে আমি সামনে দমবুরনি আমনি সিনে বড় এত বছর দেরা যুগ দেরা খাই দংগা ও জায়গা তো ও জায়গাও তো পড়নো অ্যালটমেন্ট রই পড়নো মালিক খাইর মুখাম অন্তত যে বড় অরনি কোনোই খেলা নাঙ্গা বড় সরকারি থেকে অন্তত বড় কম্পেনসেশন মাধ্যম কিন্তু কম্পেনসেশন মালিয়া বড়নি আর কোনো কাগজ কই বড় যে আর অনেক খ্যাতনি নফান সিনি বড় রক্তাবা এত জায়গা বড় বলং দङ সিনি ফরেস্ট রাইট যে আইন মানে কয়েক বছর আগে উনকা বিশেষ দিন পরে তাবো এটা উনকা তাবো রিজার্ভ ফরেস্ট ফাংথুং প্রটেক্টেড ফরেস্ট ফাংথুং ওরা জায়গা যদি চিনি বড় রক টঙ্গা হাংফ্লাই অবন বর্ণ পাট্টা রজাবু অন্তত তাবো ফরেস্ট কারক বাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উপরে রিখলাইছে গিয়া একটা সময় থাকা যে বলঙ্গতে টঙ্গসুং ঠিক ন বলঙ্গ ন খাইকা যত কিছু খাই দङ কিন্তু কোন মালিকানা করে নিবাঙ্গাই যে কোনো সময় পর ইউ মে বি ইভিক্টেড এট এনি টাইম That is there. এতদিন পরে তো ফরেস্ট রাইট থেকে আবো অ্যামেন্ডমেন্ট নি মাধ্যমে এটা অনেক লঘু খাইজা দङ ত্রিপুরা রাজ্যনি ভারতবর্ষের নিজের সংবিধান তো মানে অরণিগ অনেক হামকক সিজাক দङ সিনি বড় ট্রাইবেল নিবাং তামু খাইনা নাंनाय Article 46 of the Constitution tam saja sini borok rogno scheduled caste scheduled tribe rogno borno শিক্ষা দীক্ষা দিকদিয়া বিভিন্ন বর্ণ কারণে বাংলাই সরকার স্পেশাল প্রোটেকশন মানে অ্যাকশন স্টেপ মানা নাই কিন্তু তিনি এই যে ইন্ডিজিনাস ডে অমহাই খাইমানি মাধ্যমে সিনি যুবক রক সিনি বড় নিবস্ত্র একটা স্কুপ ফাইকা যে জাস্ট টু সি হাউ মাচ ইমপ্লিমেন্টেড সিনি ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা সিনি বড় ন বস কামল তলাং থাঙ্গানি বাঙ্গাই অনেক বড় কাহাম স্কুপ দङ হাউ মাচ ইমপ্লিমেন্টেড अब ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি পুরা দায়িত্ব উনকা अब সরকারনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফরমদি স্টেট গভর্নমেন্ট ফরমদি বড় যদি খাই হাंखला বড় ন जों যুবক যারা তোমারি যুবক you should be very conscious होननानै बाङैनो जों सिना नांनाय सिनि आइनो तामु दं
তাবো বুড়িরনি ক্ষেত্রে সাল বুড়িরনি এম্পাওয়ার খাইনে নাংনাই বুড়িরনি এম্পাওয়ার খাইনে নিনক্লাই তামুনাই আইন ছাড়া বরং এম্পাওয়ার খাইমেয়া তা বুড়ির বিধানসভা লোকসভা বা এডিসিও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচন বুড়ির 50% রিজার্ভেশন নিয়ে প্রশ্ন ফাইকা এবং এই জায়গাও অনেক জায়গা ইমপ্লিমেন্ট হকা এক্সেপ্ট পার্লামেন্ট এবং বিধানসভা ছাড়া অন্য জায়গা তা বুড়ির 50% বড় খাইনাই এই যে বুড়ির যে পাওয়ার মামানি ক্ষমতা মামানি হাউ ইট ইজ অনলি ল ইট ইজ অনলি কনস্টিটিউশন ইট ইজ অনলি ল ছাড়া তিনি বড় যে কোনো জায়গায় নং যে কোনো বড় ফাইট খানি থাকলায় আনলেস ইউ আর প্রোটেক্টেড বাই ল আনলেস ল ইজ উইথ ইউ ইউ ক্যানট ফাইট তিনি লগে ল তঙ্গি বেশি তিনি পক্ষে সংবিধানও সিজার আইনও সিজার ল তিনি পক্ষে তারপরেও আবার বিভিন্ন মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে তিনি বরং ইয়াগো সজ্ঞা সফইয়া অনেক আন্দোলনের ফলে 6 শিডিউল মানকা বাট আপনি অনেক ক্ষমতা কম 6 শিডিউল ত্রিপুরা তো মানি হব হানি ভাঙি তাবক দাবি চলে দङ 125th amendment proposal दङ अब आइन न पावर माने किन्तु आइन उनलाई और लेजिस्लेटिव पावर फाइनाय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाइनाय फाइनान्शियल पावर फाइनाय अनलेस ल इज विथ अस এবং আইন ন চিনি পক্ষে মধ্যে তৈরি খাইনাंगलाय ত্রিপুরায় जो একটা জমিনি আইন दङ TLR and LR Act अब भाइनो যত জায়গা জমির নিয়ম কানুন খাইজাবো হোয়াট ইজ দ্যাট ও প্রত্যেকটা জমিনি অধিকার জমিনি মালিকানা কিন্তু খাস জায়গা নেই নকফাং কিন্তু সরকার আইনত সেকশন 11 of TLR and LR Act তমু ত্রিপুরা রাজ্য জুত জায়গা ছাড়া ফরেস্ট রিজার্ভ ছাড়া ফরেস্ট প্রোটেক্টেড রিজার্ভ ছাড়া যে জায়গা তো অবকে যত না খাস জায়গা ও খাস জায়গা নিয়ে নফংসাবো সরকার মানে রাজ্য সরকার তাহলে এডিসি বিষয়ে যত খাস তমনি আপনি সাউ মালিক রাজ্য সরকার হানি বঙ্গিন TLR LR Act ন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই এমএনএন খাইনি বাধ্য খাইনাंगनाय যে TLR LR অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই অত বিধানসভা আইন খাইও ত্রিপুরা এডিসি বিষয় যত খাস জায়গা তো মানে আপনি মালিক নাই এডিসি এবং বন অ্যালটমেন্ট খাইনি অধিকার ভাইনো এডিসি তাহলে এডিসি হাউ এডিসি ক্যান বি এম্পাওয়ার্ড থ্রু ল नों सिनिस्टर छात्र how can you compete through excellence काम के मा पड़े नहीं नम्बर काम मान नहीं नों जुदि अनेक नम्बर काम मालांगलाय जत्तो बेनिफिट सारा मालांगलाय you are acceptable everywhere निनी पावर तमो নম্বর কোয়ালিটি আর যদি কোয়ালিটি করিংলায় যদি তিনিও সংবিধান যদি হঠাৎকে সংবিধান ভারতবর্ষের থেকে হঠাৎকে ফর আর্গুমেন্ট সে সংবিধান নিয়ে রিজার্ভেশন প্রভিশন বন্ধ খাই রাখা তো মানে যে 100টা চাকরি বিশিং 32টা চাকরি মানে যে মাইয়া কাজেই ল উই শুড বি প্রটেক্টেড বাই ল এবং উ ল ন যদি মিসইউজ খাইতে নাংলায় আবনো তা মুখে খাইনা নাংনাই আবশ্যক কনসাস তোনা নাংনাই তিনি বড় অনেকে
এই যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনাল রিজার্ভেশন কারণ এই যে সিনি কন্ট্রাডিক্ট সিনি রাইট ভাগে উনখান ত্রিপুরায় জগ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি উনখা আবার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অনেক রাং রোনায় অনেক বিল্ডিং নাই অনেক প্রফেসর ফাইনায় অনেক কোয়ালিটি এডুকেশন নাই ঠিক আছে অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু যেই মাত্র ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি উনখা আর নিগো এডমিশন রিজার্ভেশন নিংখা তো 7.5 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিনি এডুকেশন বা চাকরিও রিজার্ভেশন হার উনখা অল ইন্ডিয়া প্রপোর্শন অনুসারে মাত্র 7.5 ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সিনি গর্ব যতনে বিনি কাহামুখা কিন্তু ইউনিভার্সিটি মানে লগে সিনি বরফ তামো 32% থেকে কমে থাকা মাত্র 7.5 সিনি বত্রিনের অনেক কমে থাকা এনআইটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন আবার রক খাঙ্খা একমাত্র আইননি কারণে এডিসি বিসিও ক্লাইয়ে কোনো যদি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট एडीसी बिसिङाव क्लाइखे अब रिजर्वेशन नि परसेंटेज अब स्टेट गवर्नमेंट नि 32% माने आवहाय नंनाय हायङै अन्तत एनआईटीओ एडमिशन नि क्षेत्रे 32 मान दं किन्तु सिनि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडीसी नि बाइरे और मात्र 7.5 अब किन्तु तामनि बाङै आइननि गेरा कले अब যদি কোনো কারণে যখন এরকম ভবিষ্যৎ ভানো ত্রিপুরা রাজ্য যদি সেই এরকম কাহাম ইনস্টিটিউট সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যদি এরকম ত্রিপুরা অংশে जों অবশ্যই নাই ওয়েলকাম জানাই কিন্তু নট এট দি কস্ট অফ আওয়ার ট্রাইবেলস ইন্টারেস্ট অনেকে সামান্য আরে এত কাহাম ইনস্টিটিউট নাই একটা হাই এক্সেলেন্ট একটা ইউনিভার্সিটি নাই তো মানে বাংলা ট্রাইবেল যুবক রক ছাত্র রক আবার বিরোধিতা খায় খামি খায় ইয়েস কাহামু মানে ঠিক আছে বাট নট এট দি কস্ট অফ মাই পিপলস ইন্টারেস্ট আবারও কিন্তু একবারে চিনি বড় রোগ কিসা তনা নাম তব ত্রিপুরায় জগ যারা নিরক্ত চাকরি খাই নাই যুবক রক ছাত্র রক খাইছে তাও তাও পর্যন্ত নাকি সুপ্রিম কোর্ট কিরকম একটা এরকম অবরোধ রিজার্ভেশন প্রমোশন অবস্থিনি সংবিধান দङ স্টেট ক্যান মেক ল ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আইন খাইকা তিনি বড় রেবাঙ্গै রিজার্ভেশন নাই আইন খাইকা अब চলাই দङ अब আইনতাম কম তিনি বড় যদি মেরিট থাকলায় তিনি বড় যদি মেরিট থাকে রিজার্ভেশন কোয়ালিটি থাকে বাহাইন মান থানায় তাবকে সুপ্রিম কোর্ট একটা সিনিয়র হাইকোর্ট আর গুয়াহাটি হাইকোর্ট একটা জাজমেন্ট তাম রখা যদি কোনো সিনি বড় রিজার্ভ কোটাও চাকরি হাকলায় বতে সিনিয়র ইনফানে ইউআর কোটা থাকমাইয়া একবার সাংঘাতিক হব আর যদি সিনি বড় কোনো কারণে ইউআর কোটা হাকলাইব বতেই এসটি কোটা প্রমোশন নামাইয়া এই ফলে একটা বিরাট একটা অবস্থা চলেখা তাবক সুপ্রিম কোর্ট কেস চলে দङ সারা ত্রিপুরায় যোগ যারা নিরব কর্মচারী মহল যোগাযোগ থেকে নাই আবার বিরাট একটা রিসেন্টমেন্ট চলাই দङ বাট আবো কিন্তু কোনো মতেই নানি কক গিয়া সুপ্রিম কোর্ট ঠিক খাই রাখা না আবো তো চিনি যে মাথায় আবো তো মানাইনো আর ইন এডিশন টু দ্যাট সাবারওয়ালস কেসও সুপ্রিম কোর্ট সাদা आं बिसिस टेकअप सानो नाया दिनैनि हाय एरकम काहाम दिन चिनि बर'नि अधिकार चिनि बर'नि खामानि आबाद जों যারা যুবক তো এজেন্ট ঠিক जों যুবকরাও একমাত্র চেঞ্জ খাইমানো বড়নো একদম ফাইট খাইমানো ফাইট বিভিন্ন ফাইট কিন্তু आं একটা আইননি বড় হিসাবে সানা লাইব চিনি বড় যদি বেশি ফি খেলায় আইনগতভাবেনো আইনি দিক দিয়ে जों বুথারো কারণ একটা কলমনি খুসাবায় লক্ষ লক্ষ বড়নো বুথার থি বিমান
आइननि खुसाबाय सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट नि एक मिस इंटरप्रिटेशन फांखा उमा बाई तिनी बरन लक्ष लक्ष बरन एकबार बरन अधिकार থেকে दुलिसात खाइखिमोन काजे अब जों खुब कनसास तंना नांनाय जों कनसास तंना नांनाय अक्ट'बर तंना नांनाय दरकार नाखै कारण तिनी बरन नायदि अनेके केस चले दङ যত চাঁদারলাইনি কক অনেকে বড় চাঁদারইয়া অনেক কর্মচারী চাঁদারইয়া কিন্তু যে রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে কেস থাইনের বড়কে বিভিন্ন বড় সাংঘাতিক রাঙার থুলায় বড়নি মাথায় ঘুরি তবু তি বড় সেই নামে নামাঙ্গি গাই দङ বড় হাউ কনসাস দে আর কিন্তু উই আর নট কনসাস কাজে তিনি দিন এরকম ইন্ডিজিনাস ডে नि दिन जों अब इंट्रोस्पेक्शन खायनो नांनाय जे हाउ फार वी आर कनसास how far we are sincere, how far determined to fight to get our right. এই জায়গাও থানলাংনাই তাগর বকর আনি বক্তব্য বেশি সান্নাইয়া যতন খুলু Khumulwngo. Good afternoon to everybody. Tini sung World Indigenous Day palan khlai tongo. O Pandani Sabha Akra तथा Honorable Executive Member Machang Khumulwngo loi te oron nigo Chief Guest hisabe manda phaika Jagadish Debbarma Honorable Chairman TTADC te inaugurator hisabe manda phaika Sri Rajesh Tripura, Honorable Executive Member, ADC, Te Oronigo, Guest Hisabe Manza Fikya, Honorable MDC, Honorable Chairman ZDC, Te AARCNI Member, Te Chief Legal Advisor, Act MDC, Ba Tatha Executive Member, TTADC, Te Oronigo, Zemmanza Fena Okra Chakra, officers, staff, guardians, students, friends, ladies and gentlemen, say, media friends. Pila Jotono, Hambai Rogo, Tamni Hambai Ro, Himamba, Tinine O, World Indigenous Day Go, Nirok Pai Manzak Femini Bagui, Nirok Jotono, Ani Sak Bai Khan, the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Prashasan by Administration and Nui, Nirok Jotono, Paisaya Hambai, Rogo. Tini Ora Negasan Night of Talk, Kana Talk Rosamung, Nung Talk, Chat Talk, Abo, Kamatui, Ekalek Kamana Naitongha. Agor Talago, Ujao, Night Talk, Chat Talk, Abo, Kamatui Shungitanga, Waisa. Tabo, or edition in Bangi Tabo Sungama, Kabang Clay Night Talk, Clay Tomorrow Potolaiman. Page for us in a legal advisor Saitanga. Chini Mantai, Kamai Tongha. Kamaka, Ha Kamaka, Kok Kamaka, Agor Talago Kok Mantiasung, Sine Kamung, Sungmung, Numung, Kamalaita, Bono Hai Chirok Manani Bangui, United Nations General Assembly, Saklai Rika, there every year, 9th August, no Indigenous Day, hisabe sara bishwa palan ma khainai hani bangui song tini International Indigenous Day songaro palan khlai dongo hangkai tini ni je taklai ni 2023 Indigenous Day ni je babna je wasokmung hangka Indigenous youth as agents of change for self-determination in Hijaka. Self-determination. Nije ni baik go, nije ni kapal, nije mas punai.
OADC mani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council mani bon nijeni kapal nijeni baik gono nija suinani bangi among mani hangga tabo sung nijeni baik go sung self determination je sung khlaija tong ma khatabo abo question phai chakbaija Mary Com nirujata saimano Mary Com Manipur ni Mary Com bo hangka bon bung kaisa film mangka film movie angka abo sabo acting khlaika Priyanka Chopra mane ta mangka kaisa ni mangite kaisa sai tongka kaisa ni mangite kaisa khlai tongka kaisa ni mangite kaisa enjoy khlai tongka haini bangai tabo tini je Indigenous Khumulwngo aro welcome address ho Budiliana Rangkhor bo saithangka hani busa no no Indigenous people hono Indigenous people is a right muloto land right borne cultural sanskriti borne bhasha borne tongmung tamung nungmung borne the right jo adhikar abono muthang narmani hingkai जों खरकसा का बाग जाबाय दंखा आंगा जों बनो जों रक्षा खालामैया हायनि बाङै दिनै जों आरो कुथुंलायै जों একটা कमन आन्डारस्टेन्डिं आंबो रक्षा खालामनाय नोंबो रक्षा खालामनाय जों जत रक्षा खालामनाय हाय हिनि बुथिलायनायनि बाङैसो जों आरो दिनै इन्डिजिनास वर्ल्ड इन्डिजिनास डे जों आरो सेलिब्रेट खालामदोंगौ United Nations General Assembly sakhai rakha je every year on 9th August Indigenous Day no celebrate ma khlainai observe ma khlainai kintu tabo porjonto India government ba state government ba ADC administration amano celebrate khlainai ni bangai observe khlainai ni bangai officially কোনো সিদ্ধান্ত দেন না কা তাও পর্যন্ত না যাইয়া হাইনি বাঙাই আং ও তিনিনি দিন 9th August 2023 World Indigenous Day celebration খাইমানি দিন নিরক যতনে বুসকাঙ্গ as a chief executive officer Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and demand খাইনানে মুসুগো Oranego Advisors and Administrative Reforms Committee ni member Bikarang Hall by Bang Salaika, but the Administrative Reforms Committee ni member. Sungtini Prastab Naranai ADC Authority ni Thanigo, the 9th August every year. Amano Indigenous Day hisabe Amano Shuti Gosana Klanenian এবং অমন প্রত্যেক বছর অফিসিয়ালি অমন অবজার্ভ করেন এবং সিদ্ধান্ত নানানি অংশং जों नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग अमन जों प्रस्ताव हरनाय ऑफिशियली अम हॉलिडे घोषणा आंनाय किंतु अम ऑफिशियली अमन ऑब्जर्व करेन नांनाय हंगाते आं कप This is I come and I want to communicate to each and everybody what I feel. But it's most important thing. Tinin is a World Indigenous Day. O dino, tin is a mathai, tin is a right command omano, omra manani. Manani hunka bag manan nang nai. Mono sakharan nang nai. Mane taong nai Sini Tripura go. Jotani side tabok India go. Indigenous people, mane hani busa, so called tabok tribal hisabe. India go tribal. What is the population of tribals in India? 12 कोटी. 12 कोटी tribals dong India go. Jotani side ka bangko laksa dibo dong.
Second, Mizoram, 96% ST population. Bonipore Nagaland. Sunggu orang ni ko, hoita ekkale, kebang na tong maning kana. Kino tabo, kom engte, busuk phai sok phai ga. Sung tabo, 32%. Mana 31.78% sing thangsu. Tar mana tamo khaba. In the process of development, tine legal advisor dumbuni kok sai thanga. Any sort of development, bora project nangkai, town nangkai, bazar nangkai, lama nangkai, sengkai, bisungo sema hai thango. Ngabo, temani maha, temani makonor. We should be fit enough to survive in the process of development. Just shortly, briefly, Tripura history no naini kangkai. In the last 25 years, Tripura ko onek change thanga. Highway ka Dharmanagar theke sabrum, railway thanga Dharmanagar theke sabrum, tabo Bangladesh theke railway phaitongo, Chittagong Hill by connection umitongo, Manipur tebo highway connection umitongo. Mane agami 10-15 bosor Tripura will be like Singapore. Tripura will be like Singapore Trade Center in Thanama Trade Center. O Trade Center of Thangmani Hunkai, we should be fit enough to survive in the process of development. Tamu sadaka, jatamo youth, indigenous youth as agents of change for self-determination in sadaka lain bhavna. Tabok sini Tripura Tiprasa, Sung Tiprasa, 15 লক্ষ বিসিং ইয়থ যুবক বুঝুকতং 9 লক্ষ 15 লক্ষ নি 9 লক্ষ 23 লক্ষ ইয়াং বুড়া বুড়ি তে ইয়াং তলা দিকে ত্রাইর তাবো নিজ 9 লক্ষ ইয়থ যুবক শ্রেণী যারা তংের বরক যদি ক্রাক খাই সিং ক্রাক খাই পাসাই আংগায় after 10-15 years sini borok tongmaya durbol ni thanai haine bangai jetabo bishes khlaiui saimaya ama nije de sana hincha buide saro drug ni influence by lekha kahang ka pare lai melia kaham khlai tonglai meya chalai meya আগরতলা को कैसा फरक सानी एकदम क्लोज फ्रेंड बहुत सागत त्रिपुरा खूब नाइथक खूब कहाम किंतु त्रिपुरा को ब्लैक स्पॉट तंगो ब्लैक स्पॉट चराई बुरुई আগরতলা को बा আগরতला नि बायरे बहायनो ड्रग्स सालायै फेक लायै कहा वानसक लायमैया कहा मंगमैया हंका जदि जुबक श्रेणी 9 लक्ष यथ ब जदि सिंह बेली थांका हंका सिंह बाई थांका हंका सिनी बरक बुरा बुरी जरा बरक लाई थांसिनाय हंका और there will be a generation gap हानि बंगै तिनी और निगो जरा तंगनाय और निगो से hardly 500-600 बरक तंगनाय और प्रेस मीडिया रो तंगो आं दिनो न कोइनाय You please be the ambassador of today's function. Tini je orang notong World Indigenous Day palan kelaika, amonat pelang thangni, nije ni bayakari, nije ni joto elaka, arnogo sadi chung kaham kelai matongnai, chung kaham kelai matongnai, abang drug, theke chung hatal kelai matongnai. We should say no to drugs, yes to life. Almost samai taman nang amato sakarno self-determination. Sudo salai kangken yaronego. Salai mani porai we have to realize and we have to implement it also. Haine bangai, chung joto vision tongan nang nai,
जे chini jati indigenous mane tripura sane indigenous oranigo maka bono karak khai sanani hungkai we should have vision sung same vision tongan nang chini same imang tongan nang nai je sung kaham khlaioi chini jati no karak khlaioi ekta ideal community ideal jati ideal sampraday khlaiti sanani bangai sung mentally physically spiritually sung fit ma tong nai to face the situation in the coming days oronigo onek change sungui tongo abong change in a very fast bawa chung challenge khainani angkangka chung te kaisa tini adisi prosasan state prosasan ba central government ama welfare government ADC kaham samungtana ni nai dongu in the process of development ama sajaka this is the age of development but participatory development jotoni manjak mani bisintoi khlaioi kaisa oreno am sanai kuna I should not hesitate to tell Sungsini Borok, we are divided in the line of politics, we are divided in the line of religion, we are divided in the line of caste, etc. We are being divided in many pieces. Kintu, jodi sung development of khainani hingkai, irrespective of any political affiliation, we should stand for the cause of development. Johan development kok sanai aranigo jung Nehru political consideration ne above sung right sung jung development ne ensure ma khaine rasta ghat khainani tuini byabostha khainani school ka hangka chaloknani abo jotto ni participation ne madhyame jung kaham khlai prashasan no jung ma chaloknai ebong area got development ne jung ensure ma khaine ang besi kok salia jotono maya ofijak baikana or note speakers tongo last ang jeta appeal khainani musu to the house jeta tinor no jaram manja khainai participants ro joto stakeholder ro bakhao samai tangdi we have to determine ourselves that sung kaham khlai tongnai chini jati no sung kaham khlai karak khlai tisanai Awang sung jadi bekhawa mana samai tangkangka sung pisaibu mannai apa puito thangai hai jotono kini ne oro World Indigenous Development Family bangai nerono jotono khawai khokbai hambai rogoi ani KOKBOROK thakha jotono hambai ADC hapang bai loajija World Indigenous Day Bonorok Sawai Tinini Panda Pandani Sabapati Sini Baramunang Khumulwngo Obahikene Manjak Sini ADC Hapangi Honorable Chairman Baramunang Jagadish Debroma Tai Manjak Sini Baramunang Tinini Integrator Baramunang Rajesh Tripura Baramunang Chini Bikirangkhol Obahikene Tai Jotto Chini Edishabone Obicharo Jotonen Khakaham Hambayapare Jora Belai Shot Cox Asasalia Obono chung tini obono sate ne chine World Indigenous Day obono sawai kaisa chine ADC hapang bai ne songsajak kaisa football tournament tongo MLA versus MDC obo haikene chine
Yakli Academy Thungno Klongnai Pulan Koinai Norokna Jotana Nainan Ibagai Senora Kurungia just indigenous Obnorok Sene Gaishini Gaisha the Gaisha Khumulwngo Zakmani Ang Indigenous Dianite Obanang Hanan Musumani the Tinin is a team Hachini Shiklarok ne Naharmo Shiklarok ne Naharmo Kaisestan Ahina Nung Kuno target Chara Judi Nung Judi Bankina Judi Tankankan and Kaisa target Makaina in Tamokwaina Kaisa plan Makaina Nung Judi Indigenous Nick Light of Hankatin Kuno Klaijak Yankai Oh, I can continue. Oh, the Paitanai Bonnie Marina Chung Agi Chini Both Chicago Indigenous How Tomero Lekha Pora Asik Kurung Yapuna Borokni Bebakna Boni Romi Narjak Tomani Piava Sinawa Sengabra Truk Kamanani Dili Tangmani Abra Taisham with the Clay Je Ova Hake Tinino Panda program from the Zakmani Kebo Panda program of Tinino one sugo Over Rasniti Bahike Kebo one sugo Piava Obokunu Rasnitigia Jaran and Oran Bumi Pupra or Hani Busha Oman Bagay or How Tomero Over his Hamunation Sun Tangle office level has a Tangle edition happens with an Omatum Jara Jetro Indigenous Hunzakmero Over Protector Sun area program Clay Tamu Judi Clay Yankase Sun Rocker Clayman Rock Clayden Tangankai Sini Nini Kanmung Sumung Hoitachini Nini Kok Tai Job to Jaganas and Asle Sun Nijin of us Sukmai Tongu Sun just a Chini Kok Tai Hanani Tangankai Sun Nijina Bugini Wat use Clay Halaitong Sun Bangla Nahali English Oh Haki Wat use Clay Asle Sun Nijisa totally Sun Nijina Pogi Tanga Oban Ibarina Chung Omahai Panda program Kaime Mission Mania Oban Research Kainan Namai Taibu Borok Omahai Kaham Tiklaimana Nanai Oban Bagani or Shikla Chini Bobby Shotni Jechini Kinang Jechini Shiklara Nor Blaiki Active Basanai Nor Blaiki Sumai Krak Matanai Nor Nivishin to your Shikla Nivishin to your Somas not to the Roka Kainar Manyankai Chino Shikla of the Obora Somasno Bankin and Bagaj the one to the Hankai Sung Salsa over Hakina Jaga Bora Haimich and Kamaitanai Belaiki Kilimach in South Tonga Bonivar in Asakok Saway Arm Ovano Koinamutua Tinini Pineda or a Joton Mutu Klaye Buskang Salasun Edisi Hapan Efficiency Finance Edisi Rock Sun Kasha target Mananai, Obono Edisi Ariani, Chini Jetta Passus Hatachita Jini Edisi Blaze the money. All the owners protector Subdun White, Kaisatun Jaman Goria, Roger Jaman Panda Mahai. Over Hakitsun Subdun White to the Panda Weapono, as the stop person develop climbing on a process Hainanga, Bahakitsun, target Manahanai. Buskangot protect the subzone wide. All I can see the program Sonsanan Bagation, Edisi Hapan, Sun Abona, one Sung Nahari, Samun Clayton Nina, and Kisakok Samana, Esakna, Jatan Hambai, Jatan Krumai. Belai Hambai, Sini MDC Borong. 9th August 2023.
LDC Habangai Songsajak. Most probably, if I am not wrong, it will be 30তম আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস উদযাপন খাইতংলাইমানি বনি বরম গোনাं মাইচফां তিনি inaugurators Honorable EM Fisheries ERDT Chini collection honorable members Administrative Reforms Committee Borom Ganam Indigenous Nipishingo Senior Most Chini Dofani Fighter Honorable ex-MLA Bikar Uncle Honorable MDC ex-EM Additionally, Chini Honorable CU or Chief Legal Chini Khoroksha Adong Buskanga Juktongai Tai Kubini Borom Ganang Adong Song Bishes Klaye Siklaro Kompo Academy Sasa Academy Yakili Academy Ganagini ni Kabama Painai Tiprasani Future Kaham Politongai Polinai Rokno Angani Paithlaya Jobani Chibai Yaparo Norok Kabuk Khom Kiok Drop Kemo Bukri Kemo Taibong Musi Kemo Sosa Korang Drop Obo Maranai Pokto Mangnai Borok Macharanai Norok Dofani Bagi Matangai Kaham Kai Matangai Kujaro Kemo Musi Wei Kalata Tangtong Angobolonai Kobama Kok Saka especially Sini Siu Kok Rangumani Kok Saka Angbo Kok Parasekano Sasine What is Indigenous? Tamani Bagi Yei 9 তারিখ August Aske Tabu Prithvi Wo 193 country Prithvi Wo 476 million Hani Busatango son of the soil Indigenous population ro Chini Asiani Bharatbosho Chantau Bharato Tomani India wo Komya Chang India wo Tabuk Chang 104 million 104 million is equal to 10 crores 40,000 as per 21 March 2022 जों दाबो 10 কোটি বরক दङ भारतबर्षआव साबाबो उद्योग नाखा नरक कमामा सिग्रारक साइमायाना UN to short form. What is the full form of UN? United Nations. পৃথিবী এশিয়া মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশ কলম্বিয়া মহাদেশ ক্যারিবিয়ান সহ মিলুই যদিও 195 তাই দুইটা রাষ্ট্র তাবুকো ইউএন নি মেম্বারশিপ নায়াকো বলো as per information of the United Nations UN নি information অনুযায়ী
1975 রাষ্ট্রসংঘনি সংহাই যারা son of the soil originating inlet aboriginal বরগ্রগ্ন অধিকার নারী বাগৈ 1975 রাষ্ট্রসংঘ কাছে ফোরাম গঠন খাইজাকা 1975 ফোরাম গঠন মানে পরে প্রথম জেনেভাও 1982 ইউনাইটেড নেশনস কাইসা অধিবেশন আচুক্কা অধিবেশন আচুকই ওয়ানসুক্কা বড় সংসিমি ভারতবর্ষও তঙ্গ হাইয়া সংসিমি ত্রিপুরাও তঙ্গ হাইয়া কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ 9 অগস্ট তামনি বাগৈ হানি বুসানি সাল হিসাবে রিকগনাইজ বাখাইকা আফুল বরক সাজাকা আও কাইসা সালনো সিলেকশন খালাই হানি বুসানি সাল হিসাবে পালন বাখাইনাই 82 জেনেভাও UN General Assembly মানে পরে তেওয়াইসা if I am not wrong as per Google information 1993 23rd December 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর তেওয়াইসা UN র জেনারেল মিটিং আসুগই অ্যাসেম্বলি আসুগই সিদ্ধান্ত খাইছা from next year that is 1994 ni simi 9 August no Indigenous Day হিসাবে পালন মাখাইনাই তিনিও Indigenous Day হানি বসানি ছাল সিমি পালিকা অবয়া 94 যখন সিদ্ধান্ত খাইফলো শুধু International Day of the Indigenous World Indigenous Peoples Mokok Shimiya Ojagawo 46 point Indigenous right declare খাইজাকা declare খাইজামনি পরে রাষ্ট্রসংঘ থেকে রাষ্ট্রসংঘনি সাধারণ অধিবেশন যেটা সিদ্ধান্ত নামানি পৃথিবীনি 193 রাষ্ট্রপ্রধান 193 রাষ্ট্রনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং গোবাং মাঝে প্রধান প্রশাসক বরং সাহরকা অবিলম্বে 46 পয়েন্ট son of the soil হানি প্রসারণী অধিকার অবরোধ কার্যকর খাইদি কিন্তু তাবুক পর্যন্ত কোনো কার্যকর খাইজা গিয়া কো মসি সমস্যা তিনি ছিলেন তাজি বছরই লিগেল সেল নিজে আদম সামানি ইয়েস শুধু ল বাই প্রটেকশন খাইমানো আও আম কাইসা উদাহরণ জনা মচুম্বু অবংকা 2009 ত্রিপুরা হাসতেও বুকুমবারা ত্রিপুরা সারণনি কাইসা মুভমেন্ট বাই চুন কাইসা কতর কাইসা ক্রাক মানথাইসন সেগি টুবুখা মল কিন্তু ঘটনা অবতম নর অনেকে সাইমাই না 1965 1965 সালো কাবু জিরে এগারানি NIT আফ্রো ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 1965
त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज रामजाकमानी त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज टंफुरु हुंकाई अरबर्तिनी रिजार्वेशन जतन त्रिपुरा सरकारनि रिजार्वेशन आईन हाई 1965 नि सिमी 2006 2006 साल जरा ताबुकनि एनआईटी अब त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज शॉर्ट फॉर्म मुखा TEC ताबुको जिरेनिया थाना गानानि चमनी नचन इंजिनियरिंग कॉलेज संगायो 2006 केंद्रनि यूपीए सरकार जखन सिद्धांत खाजा भारतवर्षनि गोबांमा प्रदेश इंजिनियरिंग कॉलेज नो अपग्रेड खालायै एनआईटी खायनाय फॉर्चुनेट सौभाग्य होनबानो जेरै 1965 आव त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज माने अब सेंट्रलनि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव सम्पद उन्नयन दप्तर केंद्र और शिक्षा दप्तर हिया मानव सम्पद उन्नयन दप्तर सिद्धांत खाजा फ्रम 2006 2006 नि सिमी त्रिपुरानि इंजिनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खायजाथिनाय एनआईटी बुंथारका एनआईटी आगरतला बाय एनआईटी नि कोनो सम्पर्क गैयै जों नरकिसा षड़यंत्र बाहाय मानो जे मात्र एनआईटी आगरतला अंका 1965 नि सिमी 2006 जरा every year Tripurani son of the soil Tripurasa in any stream mechanical, civil, computer science, production যেগুলো স্ট্রিম ত্রিপুরা প্রসারক ভর্তি না হুঁকাই 100 জন ছাত্র ভর্তি হিংখাই जों 31 জন माननाय अब त्रिपुरा सरकारी आईन किन्तु केंद्र जखन त्रिपुरा सरकारी यादनि सेबितलाङै केंद्र निजा भावतलांखा आफुरकेबो घोषणा खायचा एज पर नेशनल रिजर्वेशन रेशियो एंड एक्ट सारा भारतनि ST SC OBC रिजर्वेशन एक्ट अनुयायी हिंकाय त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज टंगमानी ताबुक एनआईटी हिंका और त्रिपुरानि त्रिपुरासार 7.5% माननाय अब घटना आनी खमहाय खाजानि नायथक बुसुक दङ बातिजा दङ नर हयतो खादर जायगाना मकिन्दी इतिहास प्रिस अबनो मुजुनारती तामखा राज्य कायसा पूर्णांग सरकार दङ आफोरो 50 जन आउट ऑफ 60 जन त्रिपुरानि विधानसभानि बिसिङाव 50 जन विधानसभा एमएलए तैयै एब्सोल्यूट मेजरिटी कायसा सरकार दङ 2009 केंद्र सरकार घोषणा खायचा 7.5% माननाय यानो जारा दंनाय अपोजिशन पार्टी गोबांबा कारणे मुभमेंट खायनायबो सायसंखाय मुभमेंट खायमायाबले 17 जून 2008 त्रिपुरानि लाइबोमाओ वारमा सिंचा only 35 agitators शुधु 35 जन आंदोलन खायनाय आगरतलानि सार्किट हाउस गानाव महात्मा गांधीनि मूर्ति दंगनि तलाव आचुगै
kaisa regional political party Kirikhoka NIT Agartala 31% Tripura Sarokno Bortini Sujuk Maranai Jotto Chini Borok Chuk Kebagu Wipaya ক্ষমতা দমাইনক ছাবো কেন্দ্র সরকারি আইন 7.5 নম্বর নাই বাসা ছাবো বিশিতা শান্তি ওবিসি আদার্স ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট রক ছাবো আমাদের ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে তপশিলি জাতি রক ছাবো এসসি নিবাগাই এরা কেউ সিট পাবারি নাই Tripura বাগে 31% তমানি 7.5 সংখ্যায় जों যুগ যুগ রমই নরক্ষণা 10 বছর পরে 12 পাস খাইयै ইঞ্জিনিয়ার পরিণানি হিংকাই নমনি সুযোগনি বাগে আপনি কাইসাতি রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি মুভমেন্ট মাখাইয়া আও খাইমানি পরে দিল্লি ডেপুটেশন মাথাকা ডেপুটেশন থামানি পরে তিনি হলো লিগেল আদম সামানে হয় ইয়েস ল আইন নন সেফ খাইমানো সব লুকথা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টনি ল কাইসা দङ সুইজা if any higher educational institution it is situated inside of 6 Scheduled District Council. যদি কেন্দ্রনি যে কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবিধাননি ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ এলাকায় এস্টাবলিশ হয় সেই ক্ষেত্রে 7.5% is not applicable. और 7.5% নাই লেখা কেন্দ্র সরকার হলো দিস ইজ কল NIT আগরতলা অবকি আগরতলা ওদা আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী আগরতলা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আওয়ার ত্রিপুরা স্টেট সঙ্গে দিল্লি বরক সঙ্গে NIT আগরতলা বা আগরতলা ও সিঙ্গন প্লাসা হাউ ইট ইজ ইনসাইড 6 শিডিউল এরিয়া और তিনি আচুক নাই আঙ্কলো কতরকাই সামানি কোকিয়া তিনি ফিকের আঙ্কল 74 প্লাস বিনি লগিতেও থাঙ্কানা জন মালাইমানি পরে 2009 ইউপিএ সেকেন্ড সরকার ভারতবর্ষনি veteran lawyer Supreme Court ni tabok kotor ukil afro HRD minister Mr. Kapil Sibal malai puru Kapil Sibal sawo ekdom live Kapil Sibal bai malai nai kono kok kotaya জীবন চুম কক কতর বসাইয়া কক কত সারা কিরিব বাস্তব কক সারাশি জায়গা মাইয়া অনেক সময় কপিল সিপাল ক্লিয়ার থাকা বিকে রাখল ন বিকে রাখল প্লিজ ব্রিফিং মি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন বিকে রাখল থাকা NIT আগরতলা ইজ নট সিচুয়েটেড ইন আগরতলা ইট ইজ সিচুয়েটেড ইনসাইড ADC কপিল সিপাল সাও হংকাইবা আইন দংলে if any higher educational institution if it is established in 6 scheduled area ও জায়গায় 7.5% সংরক্ষণ নিয়া সব মো আইনি কারণে তাবক 2006 সালে 7.5 জন 420 জন সিট ফাইনালি মারাত্মক ব্যাপার মফকা খামো 2006 সালে ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত খেলাইয়া তাকলাই যেহেতু পইলা NIT ইনকা ত্রিপুরানি সংরক্ষণ যে নিয়ম অবপনে বোর্ডিং নাই ইনকা বাট 2007
2017 7.5 420টা সিট পাইও NIT আগরতলাও 210 হোমস্টে 420টা নিবিসিংহ 210 টাকা ত্রিপুরা রাজ্যনি ST SC OBC যত মিলুই others 2010 out state মহারাষ্ট্রনি ফাইনাল পাঞ্জাবনি ফাইনাল নাগাল্যান্ডনি ফাইনাল অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স টেস্ট হই 210 ফাটারনি 210 জন NITও আন যখন ভর্তি মা খাইপুরু নিবিসিংহ মাত্র 14 জনা চিনি চুরাই রক তাই 196 জন এসে গোबां बेबांनो त्रिपुरानि बयनिबोसा 2008 सेम 2009 साल जों जत थानसांबाय एखनो येस म घटना 2009 सालनि 15 तारिख जुलाई त्रिपुरा हास्टेनि जत त्रिपुरा सारक अफिसार्स फोराव गोबां बुंरुङै जों फिजिकेलि मानजाबाया जों मिसिनाव थांबाया ठीक दं नरक मुभमेन्ट खालायदि जों मुभमेन्ट खालामनानै परे yang केन्द्र सरकारबो आइन रोगै जों सिलायथै आन्दोलन खालामबाया आं ओ आइननि कक सामासि ओ आइन रोगै जों आन्दोलन खालामनानै 15 जुलाई 2009 एस्टाबल मार्टि जों नखरि मायाखौ त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा हाई लेवल IPS ऑफिसर टेलीफोन खाई शहरों नरक सक्सेस संख्या फ्रॉम दिस ईयर भारतनी राष्ट्रपति NIT আগরতলাও प्रत्येक বছরও 31 জন त्रिपुरा सारक इंजिनियर कलेजों भर्ती मानाय आइन खाई लिखा अबंका आइननि सुजुग तिनि थीम Indigenous youth as agent for self-determination. बिनि शुद्ध बांला अंका स्वसहायक परिवर्तনের জন্য ত্রিপুরা যুবকদের এজেন্ট করা ত্রিপুরা সারক তেমন সচেতন নারী বাদে जों केवल शेखिया नर माइन खादि कोनो अन्याय गैयै सिनि शेख जामानोसे जों शेखि नालांनि नायमानि अबाव आइन बाय तिनि सिग्लार काकुर मा आगुबनाय सिनि सियोना आंखौ थैंक्स माजेनांगौ तिनि हाय मसालो जेटा साना नांमानि गबिनो गाहामनो साका ताबुक ताबा अबस्था 46টা अधिकार तब त्रिपुरा सारक न सान अफ द सयल न गाबोन बेगे इंडिजिनियास मा होन नरक सब अनेके सायमाया अनेके सायमान ना 2006 केंद्र सरकार काशा आइन खाया दि शेड्यूल ट्राइब्स फरेस्ट डुवेलार्स एंड अदर्स ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स तपशिली उपजाति एवं अन्यान्य যারা বলঙ্গ তংনাই বংলে বগাই কাছে আইন খাজা 2006 from today বুঝি বছরঙ্কা তিনি 23 2006 সিঙ্গাবা 17 years সিকাম ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট তাম সাদাকা যত বলঙ্গ তংনাই বড়মুড়া তংনাই লংতরাইও তংনাই 18 মুড়া তংনাই গন্ধাসরা তংনাই অমরপুর তংনাই মান্দায় তংনাই জম্পুয় তংনাই হাসুগ তংনাই ফানো যত ত্রিপুরা সারক 2005 সালনি 13 তারিখ
डिसेम्बरनि सिगां just 13 December 2005 2005 नि 13 तारिख डिसेम्बरनि सिगां 18 मुरा दङ बलंगो दङ जम्पुयो दङ होनै प्रमाण होखाखै बनो केन्द्रनि फरेस्ट राइट एक्ट आइन अनुयायी 4 हेक्टर्स सोआ सरकारिwo 1 हेक्टर ताबुंनि चिनिमो सोलोंनाय रावाबनो साइमांला खानंनि दुसगरै नरक मा परिया 3 बोसोरनि सिमि एबिसिडि 1 2 परिमां इंराजिनि रिसाइडिं खालेमां बवा बाबु हकं सालायमां बुतिखे जागासु दूध बाहायके सु खेतो बाहायके सु तक्ता बाहायके सु नरक साइमांला नं दुसगरै 25 कानी कै हार जगनाय अधिकार फरेस्ट राइट एक्ट ताई कैसे क्लियर इंडिकेशन दङ फॉर whom सबनि बागै others traditional forest dwellers অন্যান্য পরম্পরাগত ত্রিপুরা বাদে যারা 18 মুরা তংনাই লংত্রাইও তংনাই বরফ হামান্নাই বাট বংনি কাট অফ ইয়ার বংনি 50 বছর 3 generation আইন খাইপুর বরফ শাখা 25 বছর 1 generation 50 years 2 generation 75 years हंकाई 3 generation 3 पुरुष बड़मुरा तंगो हनै प्रमाण फुनुक मांकाई other than scheduled tribes those who are other traditional forest dwellers rok borok hamangnai lakable sabrom nisimi ধর্মনগরী যুবরাজ নগর জোড়া খেদাছড়া আনন্দবাজার নিচিমি খোয়াই খ্যাংরাবাড়ি পর্যন্ত কুলিবাই মণিপুরিবাই 105 প্রায় 40,000 ত্রিপুরাসারক হামান বাহাইকে বড় বড় জাগানি বাগৈ কাগজ লেখা মো কাছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন খানাঙ্গার দি 40,000 দরখাস্ত রমানি মাত্র খড়গনি মাংখা ত্রিপুরাসায়া সাবব মুন্ডা হিন্দুস্তানি 3 পুরুষ মুখাবা 1930 সালनि सिगां अरब तंगो हुनि प्रमाण मा फुलुकनाय हेंकासे बर हामाननाय मालिया विधानसभायाव राजस्व मंत्री प्राक्तन राजस्व मंत्री घोषणा खालायखा एज पर फरेस्ट राइट एक्ट 2006 17,000 परिवारनो हार जाखा 17,000 परिवारनि बिथिङाव मात्र 2 परिवार others traditional forest dwellers তাই বাকি হিংকাই বড় জায়গা মালিয়া তিনি আম চ্যালেঞ্জ খানা মুচুঙ্গো তোমার কুফর তোমার কর্ম তোমার কুচা 17,000 ত্রিপুরা ছাড়ক বড় বুড়ানি বরক 18 বুড়ানি বরক লংচাইনি বরক গন্ধসরানি বরক কেন্দ্র বন আইন অনুযায়ী যে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মামনি 25 কানি মানক নট এ সিঙ্গেল ফ্যামিলি কাই সব পরিবার ফনো 25 কানি হামায়াকো মাদামানি জাকা অবনতিন চলতা হুরো চেতনা মাংনাই जों फाइट बाखायनाय তিনি যে বড় সিংচা বর্তমান কেন্দ্র সরকার फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नो
एमेन्डमेन्ट नायो संशोधन नायो बन आइन संशोधन खालायै जों जे त्रिपुरा सरक जों हाय इंडिजिनियास पिपल्स और भारत तंगाई 104 मिलियन जोंनो बंचना खायना बागै ताबो केंद्र सरकार 2006 बन आइन खायमानि न संशोधन खायनानि बागै लोकसभाव बिल तिसानानि नाय दङ ताई कैसा 1993 अबनि जे घटनाक्रमे तब कताल खाइते केंद्र सरकार वो वांछुक दंजाउखा संक्षेपे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सारा भारतवर्षनि प्रत्येक नागरिक समान अधिकार ठीक दङ किन्तु अरो सादाका संस्कृति भाषा साहित्य अजागाबो एक मिसिनाय भारतनि राष्ट्रभाषा ताबो जतन सिंह हिंदी भाषा चिनाय चिनि कामुन चुमुन कमाय थानाय जुग जुग रबै बर'नो इंडिजिनियास नो यूनिक इनहेरेंट एबोरिजिनल गावनि आलादा राष्ट्र संघ वानसुका म त्रिपुरा सरक म पृथिवीनि प्राय 476 मिलियन बर'नो आफ्रिकानि इंडिजिनियास बरं संरक्षण खालायो बरं संरक्षण थाखाय वादी फायनाय बुफान संरक्षण खालायो परिवेश एनवायरनमेंट संरक्षण खालायो गावनि अत्यंत गुरुत्व दङ बरं बाचिनाय गावनि बागै सब जमाखायो जों माबनो केजना दङ चिनि अबदान दङ हनै ताबो ताहरो बुखुरो आमथिके सारा हायुङो दिनै आमेरिकाव ओङै दङ दिनै भारतवर्षनि गोबां प्रदेशआव ओङै दङ दिनै म्यानमाराव ओङै दङ गोबां जायगा ताहरो अबाहाय हायुंनि साल चिनि म अधिकार नथयै दिनै चर्चा दङ चेतना दायित्वबान बरफ माननाय सिख्लारक बरफ गाहाम माननाय रां करै फानो अनेस्टि होननानै कोनो रां नांगिया जोङो आगिसिनि मास्टारक फोरोंगौ अनेस्टि इज द बेस्ट पलिसि नों अनेस्टि इंगै पारानि बरफनो अकरा चाकरबे खरकसा बस संजगदी अकरा रंग मानि दी अब जुग जुग रमै मामानि हो अब नियम ताबुसी नुक्या फानो बक्ति खाइके याको रमै खुलुमकै कोनो अकरा बरफ ननो चेन्दी नि हिंगला हामदी हिनिनो सनाय परावो आगुक्ति व्यवसायो काहामुंदी निनी पेशावो नों हामदी हिनि सनाय बरिबाबिनो अब दुई जरक तंदी आं ड्राग्स नतै ताइ बिसि कक सालिया चिनि बरम गोनां समबो सानाय शुधु अवश्य सानाबोचंगो त्रिपुरा राज्य ड्राग्स कंट्रोल सोसाइटिनि जे इनफरमेशन त्रिपुराव सिगार केफे काय तंगनि बिसिंगो जों 199 जन अवकाशा षड़यंत्र पुलि फुने गया बुथारी फुने गया बुमा बुफानी बुचकांगो तैखंसे बरफ थायै लाथा दैयै सिलाय दैयै दाब दैयै तगरा चवै बुथायावै थै करिथे दा फुने गया थामथि फुने गया पिसिं पाराव गुंचामा हायके गुंचारनानि बागै जोङो गाहाम नायारक म त्रिपुरा हासपेनि बरफ गोबां
다코로 서로전적 가이 신이 시그라로노 보타리 정오 어버태가전 저쪽으로 제대로 막나이 그방만 가르젠도 তিনি গার্জিয়ানকে ভাজা নাগো খারানি নাগো আন খবর মানো 9, 10, 11, 12 ম খুমুলুংনো গব চিনি শিকারো বই অফিসারক চাকরি খাইতেই হাই কিসা মিসা ইয়া কমনি নিকেসারো ফুদুলু দুলু খাই ইয়াগো তুই টমরক নুগু মতো মজরাও চায়াখো Siang Saimano Yagrani Mo Yashi Motebrani Kisaro Molimang Motebrani Kisaro Tokalaka Topu Nikasaria Hainakati Tomakapo Osaka Tani, please save our nation. Noroko Sombo Youth Movement Bono Sombo Bono Davino Kotor Daito Gobanga Bosoro Gobanga team payo mo team no ani shikraro jong taboko সংবিধানে বিসিমত লাই জম্পানো গবাংমা মাইয়াখো নাইতে 40 বছর কারণ নাই জংখা 40 বছর খরচেরি বরক বয়স সিংকাই দতিনো কাজা খাই সুখ মানো বড়া মানো মই এদিছিব হাই নহাই ইয়াকুম কেবেল ইয়াক কেবেল বোখা তঙ্গ অনেক সময়ও গবাংমা বুমা বুফা মাই আঙ্গ কম্পিটিশন তা খাইনি সিনি সিগলারক বাতাইলাই বাইক সানো आं नुगो गोबांबा बरक नुगो जत बरक समानया बाक्सा बुमा चुवाक थालै बसाना परि नुगो खुमपुयो मागाना परि ना हनै गोबांबा चिनि बरक फाइबायो आव जों जतनो हस्टेल लैमानिया किन्तु ताखालाय 2023 खुमपु एकाडेमिनि जे माध्यमिक 12 रेजाल्ट जों अबनद आशा अबनद जों आशाया छात्ररक दायित्व मानानै जतनरक निजे सियाकाय काखुरक बयदंगते केव लामा फनगला बनि बागै सेल्फ डिटरमिनेशन नि बागै तिनि मसालो इन्डिजिनियास देव तिनि थीम नारखा सिक्रारक नरनो एजेंट थायै सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन बाहायके करा खायनाय अबनंदरो खाओ मजनावै थांबायजानि जतन काहामकाय परिबादि हनै आं नरनो आनि कक गोचारै जुग चैलेंज जुग ओङै थांगा कम्पिटिशन जुग ओङै थांगा ताबुकनि जुगाव नोंसोरा पास खायजा मकक केबो सिंगिया जों सिरि फसारनो माध्यमिक गुफुरो 12 गुफुरो 5 दान खानि सिंगिया बसक पार्सेंटेज अंकव लेटार दं साइंस लेटार दं 90% एबाब दा अवश्य सुंगु बनि बागै जतन अबनो एकमात्र अमूल्य दन निनि शिक्षानो केवल शेखमाया राजा तोरिया बिद्यातरो सरायपुर जों हुंजागो स्कूल मास्टर रखबाय इंस्पेक्टर रखबाय राजा दातर बिद्या जों मा होनो राजा तरो हनै राजा तोरिया बिद्यातरो राजा हंका कायसा देशनि राजा बिद्या हंकाय ताबुक पृथिबीआव 195 जे कान्ट्री दंमानि निनि सागो एजुकेशन दंखाय विद्या दंखाय 195 कान्ट्री नों रुल खायमानाय याकुं सागा बाजावै बासाय दंमानाय बखरक तिसावै नों निनि राइट नो सानै थाङै दंमानाय आसनं सितम चिनि जराबो फनाय सजन खाबा हायनो हाय बायफलाया हामबाय रहरै आइ गम मोसाका खुलुमबा
sini MTC ko ini ko football campaign ini. Ini dorong charter sini Facebook live saja. Orang orang football bukan tradisi naik sama lain. Orang balik hambai yang perlu sini contoh social activities orang teachers, students, contoh sini follow mengenai KOKPIN sama mayat. World Indigenous Day ini quite a option. World Indigenous Day, অর্থাৎ হানি দুসারো হানি দুসরা আমেরিকাও হানি দুসরা করো ইন্ডিয়াও হানি দুসরা করো ত্রিপুরাও হানি দুসরা করো जों त्रिपुराखौ त्रिपुरानि हानि दुसा जों किन्तु कुनु जायगानि पूर्वी फैनि बर'गे ओ त्रिपुराहाव दिनै पूर्वपुरुषाव गासै so we are the indigenous people तुरासिकोनि 5 किलोमीटर हाकल थाखाय Indigenous yang orang Buddha, tahu orang ni, orang Buddha payah. Sebab orang ni different orang, dalam pribadi wo, 100 dalam, wajah dalam Indigenous ya Tripura awal. কিন্তু তিনি ত্রিপুরার অরমুই সমুদ্রায় গেলাম বরকম जों ত্রিপুরার বঙ্গহাতে শিব যে মুই কুমো কেতাউ থিয়া মুই কুমো তাউই থিমা মুই কুমো বদলাই আবো जों ত্রিপুরার শিব কারণ जों মহানো মরগৈ মহানি যত মানে খুলে বুফান belai butai mayu pakai bahagia kami dongani awo ekmaksud di berasal sini terbuat utor bahari kurteke jogo kepratora mayu kajian bahagia hati sabdan mayu malai dekor soai kajian kita mana ani security ni korsa semua bosan or main kiriman disingkir bahagia seperti saya kan kalau jogo berpura non jadi borok main ketentai kami loyal tangga or siu bukan main ketentai apa orang jadi aku kalau ni korsa wajibno orang tuh baik posisi guru main dengan baik okak kadang berulangnya awal dari mana di perasaan indigenous asal ya hai borok indigenous ya borok apa yang cara pembunuhan sendiri world indigenous dulu borok lain sekarang dulu sini borok sakri sini tak borok kan borok dulu sini remind kita omong prinsip otak tu sudah Tripura pribadi mampu baik. That is why we are indigenous. In Bharatvarsho, in India, what is the concept of indigenous people? I would like to tell all the people watching our program, maybe somebody watching from Panda, someone watching sitting in Maharashtra, the death of indigenous people in India is people who are downtrodden, people who are not developed, people who do not get 2 square meals
they have been given the tag of indigenous people. That is wrong. Indigenous people Manido, my Masaya, Ingrazil India, Wandi Kokor India, Hindi India. That is not indigenous. Indigenous means more hawa baye, more honey nobler, more honey, সমস্ত কিছু যারা চিনাই গুনাই হানু মুরবি দংনাই they are the indigenous people. Then Samoa, who are you sitting in Maharashtra? You take us as poor people, as illiterate people. Tini Prithivini, United Nations ka Sara Prithivini Deshro Borobundi Haike Conference Kaji Prithivino Haike Kampe Kodinali Kokta Saimani Songorton Dipumuka the United Nations Global Haike Samutamani Abunibari Devon Global Development Office Company Hai Prithvi Norman Badai Kaisa Sumlaimani Convention Darato or the United Nations Aro Kindel Kokamo America Kamo Bharat Kamo Bangladesh Kamo all the countries in the world United Nations remember our United Nations Bhushona Kaika the Hani Tusarokno Dam Mare Nai Hani Tusarokno Shinimu Mare Nai and proudly along with all the people in the world we are indigenous people of Tripura. So the brother of indigenous people who will work on the KOKPIN. In I condemn those people. Zara dini mani KOKBOROK Bangla speak by Devanagari speak by Chindi hai. Bar Chaya bar stop the contact. I condemn them. Chini KOKBOROK chini mo sahur chalayo ko. और बुझाई जाना करो काम था तो ताकि ने शॉर्ट बताइए तो क्या वो इंग्रजी बाय अब ना अनुवाद कैसे खराब होगा अब कोई खराब होगा आगे तुम चले प्रो सुनो बोली प्रो आगे तू क्या दे कोंगिया बाय ला हत्ती ये हिम मारो अब वांसा कोक बाय इंग्रजी कोक बाय अनुवाद कैसे खराब हो गया Chini KOKBOROK Roman script by the Simano. I can tell Honorable Prime Minister of the country, the Chief Minister of Tripura, I would like to draw your kind attention. Don't import things which are wrong for us, we cannot accept. और बांग्ला में कोई इधर कलमा मास्टर को बोलो भाई बोले वांसेट टीचर को बोलो आप लोग बोलो कुकुई यदि कि बांग्ला ही खाजा पे कुकुई लिखते बारे ना कुकुई लिखते बारे किंतु कुकुई हम लोग सीनानी वांसनी स्क्रिप्ट है आप मानिए अंदर शिक्षा में बोला KW RWI Kului Kukui Ekun দেখা যাবে রোমান ধর্ম সিম্বল ইনি দ্বারা তৈরি কল ফেলেও শূন্য যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার অন্তিক্লাই তিনি কর্ম স্ক্রিপ্ট তাহলে সিনানি ফাইটার ফাইটারের কাজ আগামী দিন নরক দিনামিক দ্বারা অফিসার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার নাই নরক কেউ সিনেমা অ্যাক্টর নাই নরক আন্দোলন মাগে নাই সবাই বাচ্চা তিনি নরক আন্দোলন মাগে নাই শুধু নরক গাইনো আগিতে আজকে স্কুল পয়সা নাই স্কুল পয়সা দে কিনা মুসকুনি পয়সা কি নমরটা দিতে স্কুল পাইয়া আমি গ্রামে তো ভাই তিনো বলি খরচ চলাটা তুমি দামাই কোদাম দুঃখ নাই বলে গেলেন হাত কিলাই মামুনিকা তিনি নিজেরা তিনি
Dan kaini rok ni pusus nutu tonga tongya al dan ko iwang dan rok ni kaini ni dinai apa lo do ni puji suai omo tini tongo inolo indigenous ini dilo suatu bosor ni ono to da porba football sunai prithivi ko suatu bosor indigenous borok ekdom football sunai bin bubu ono to da porba ya ono indigenous ano thatin nana subitam sathajna ya puro pai si tu nahi bi hanwa tule ni sabe ang sadang ko tudi tawai ini sai ki bang kan ya puro nahi ka pai de ni sai ki bidar ko ano thunai ni emene basar MPC sentini sara world ki borok nahi to de Tripura Indigenous KOKBOROK they celebrated the World Indigenous Peoples Day with Ranga Kaitu. But at the outset, didn't take a for program night on the Sagan Sugo, Monipuro, Kuki by Mighty Dog, Tan Finish Homo Law Tumaka. Boleh jawab ni tunggal berbuka, boleh korban ini, sorry ini kering lagi, lama tu isi beraka, aku sendiri condemn saja, we condemn all these incidents in Manipur, and we would request government of India to intervene into this situation in Manipur. So that peace and communal harmony comes back in that state. Everybody sending 1 minute, 3 times for prayer, যারা জীবন রক্ষণ 80 জুন দাঙ্গানুজার ত্রিপুরাও সমস্ত বিরাপরিণ বড় গাড়ি প্রবাসী লোক আশ্রয় দরকার তিনি মণিপুর বাহিনী মুম্বাই নাই নকশা ইত্যাদি बुसाइतो था तो ठीक था तो हम भी जानते कि बांग्लादेश की त्रिपुरा सबाई मिले जो शांति वातावरण मुक्त থাকতে পারি তার জন্য আমরা ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছি এবং একটি নীরবতা পালনকারী বিনয় গর্বপুত্র কমি আপনারই বাড়ি তিনি প্রার্থনা করেছেন আমি সবার পক্ষ সাক্ষাৎ তার ফুটবল সিদ্ধান্তভাবে 1.5 ঘন্টা অটো সামনে দাঁড়ায় আর লাইভ ফুটবল খুব কম থাকা সামানি ক্রিকেট বুঝলায় মানে সইয়া যে যুবকরা বড় মহিলা খাও বিধান হয় এবং ফুটবল দিনে ফুটবল খেলতে আন্দাজ বুঝাই ফাইকে জিনিস গুলাই ফাইকে কাজ বুঝাই তিনি চমৎকার ফুটবল ম্যাচ নেই প্রদর্শন চাইছি Lama channel in Facebook live channel versus NBC football tonight. They will संचालन for a program like and teachers and students all social activities of the World Indigenous Day fight by the program by Yapali. All my good wishes to all of you. This is for Savita and Imokan Lukasin, Zotoro Gamu, Commander. Otamala kiri sama bahindu joto kaitoni besan jotole kaitoni besan panu
바이벨로 꼭타이자 동구 까이토 사마니 꼭타 카와 와서 그나디두 까이토레 사마니 꼭타 라마도 아노 랑마도 야노 야니 비신티 파야 까이레 소카고 석번이들라 카볼레 와서 그나디 코탕네 까이토니 저토 부사로 카고 와서 그나디 까이토니 비신 상야 까이리 모탕네 자주와 너로 수카고 서그들어 봉서로 마야네가나 봉서로 니밀레 랑마나 무탕의 나디 까이토 바이통의 바이디 봉서로 cái bờ con người bay đi đi xuống sân ta đó phải nhớ tại cái bóng sương Lama le lam koro jano punung na disone pahar bai hingang kali sunjogo kalai baina o bayaro bonsoro sangsa Karei phola thanguru phola bojaga tongmai mayaru khawole wansogai nadi sangjana ya karei salga thanguru phola bojaga tongmai kaitone kongna khana voi nadi khawa wansogai nadi do Sangzana Yakari Salsa Thanguru Phola Bojaga Tongai Sangzana Yakari Phola Thangulu Lama le lam tungai tongo Lama lam tungai tongo Berung Kaisa lama kai sokhani lama te kaisa lama moraki lama pholale bolama thanai kaisa lama kai sokhani lama kaisa le lama kai honi gundengi lama lama le lam keneng biang thanai Sukhani lama kubu tangkele kaisa boy matongu naitu Honi le gondeni lama tangkele waholoi makabu naita khawa wansagu nadi Sinile langmale khumbubar haisi Datino paye thangu ko thangle ta sini khatiru yakan munago khamai boli o bayaro ko thangle ta sini khatiru yakai munago haban boli ko thangle ta
sini kai to na ram di Jisuni pohor ba hindi Jisuni poho kurai hang kai le Sukhane lama sini mangalang manang ba sagu yan Kathang le tang sini kai to na ram di Jisuni pohor ba hindi Jisune poho kurung kali kalale o hinti se yang na o bayro Jisune poho bai hing ka kali lama le lam pra lam kan tong lama sini bai man Baba Basukhani Lama Baba Morike Lama Jisuni Pohor Basini Manan Kaito Baitangui Manan Sangzale Mohamya Ole Kaole Wansagu Nadi Obairo Bangsuru Sini lang male khumulwngo haiti Tini le tong mano khana tong la Tini lang mano tuyu tingle O kathang le tong sini kai chono rom di Jisuni pohor ba hindi sukha ba tong na khơi Sung sao le con to no na sigu nai le dukhu birman manzu corona baira mohamari no tuyi baksa ba thika baksa ba thanga kapal birman manzu Hasagle bomara athara mura kobule tongai do sangori kere ogo mai kere dukhu birman manzang dukhule birman sakati nakhai kata kai thono lobi Kathang kai chono khabai khubai ke bonono suri baidi dukhula birman katina khaiba kathang kai chono lobi O bongsoro satora nai bo bono watura nai bo bono hayung le kotono senam ku Bini o thima gurbe basu naka nai to hayung no boli bong soru satung leru nai mo mono watu nai bo bonu kathang to nai bo bonu kathang le ka chono khulo bachi di dini man ka bachi di bong soru Corona baira nok bani selai ka choni nok batai bo ko to ku kai chole uri de mano kai chono suri baji do mong sono o mong soro kai chono suri baji do lang male tong sang no kai chono rom di Chayani lang manati Jisuni pohor ba hindi
Ini je himlai mani over men udah cetamu. Men udah to sara world no. Sini sunduk bosong eba world Indigenous de ini paling jago. Omone satu sini haste obo. Sini TRIPURA haste obo. Sara tiban paling jago. Oh Indigenous de ini sar. Hakino sini hezamarawo ozораwo. Eli kaitan sini. Oh Indigenous de no solidarity sini. Ebomno helmet khai Sungguh limlai tawa, orang India kalau follow pakai program ni, amuna sung sarah bosan no, proti bosan no, awal ini jenis palio, tak lebih bahagia no hobby no mungkin sung ini am saya balik tawa. Jadi ini hani ko sarang mana sal no tu ya ini himlai kya. Apun men mana lukurong tamu message namu sung apun. Lukurong amuna message no namu sung, sung haiki no sung kanta ke egloe ke, sinje tradition no, sinje kanmung no, sinje tamu no, haiki no sung preserve mat no. Haikena sinje TRIPURA sangmani sungno proud himaton Soalnya lagi mau noiterik agak sungkai jatuh siutai semono hayungnya hani besar salnya hingga sung sudah ini kino Cina blog komedi besimi ya keren jagawa kayak hawa hakotoro kebang ma dofarok dia hayungnya hani besar salno palai itu mono sini mau United Nation bersakalaja mau hani hayungnya besar salnya omno sungpalai lagi Himbotok himlai itu Sini ke apa hezamara apa sini tak lajak tong sab bawa itu inor mau sini dolbot oka tu himlai ka mau asal okai hezamara bolte sini mau sini blok komiti বিশেষ করে sini TWF TRIPURA mota orang sudu je sung mota khainai bo sini no Himbotok himnani akogya jotto sini kungse bara hayuni hani besani salo koko dodom-kai palanya nago karena kita tahu palanya kurang borok bo palanya ningtung agam di nawa herok tuas boron sini besok jara Himbotok lajang itu mau tahu kuai somuni sini hezamara bazar omuni pure sung sini beskango hezamara blog ganawa di blog kinara sini multi purpose community hall tu ada thangai sing kisah sini hayung ni hani besani salba sini agini submung lumung musamung aborono kisah sung nalai deja sini oh hadi besani salni dino sini Himbotok lai norok lokolong tamu betul message rana musung apa au nai joto ni no kasih sal tongo sengagi cere pru nuka seng teacher de ba yakla kabang ma divos rok seng man phayu nini environment de ro kabang ma de mother divos ro her seng mano ke obono sini hayung ni hani besani salno tini ni o salo joto je jagani tini kungse bararo borobo agami phaine kaham kurung dokai phaine bisini 9 tarik agosto oma haikena hokon dum palaitu tai je sini hayung ni hani busarok je oroi porin tomaro opro jotono thamsa kai thumsa kai subject ing dotu aba haikena sungdu kono kesar nusu Wal Indigenous Dengka sini identity no sung naregnani sini kanmun tumung no sung kemati jorawo o Wal Indigenous de abo johan te jati songo gusna khai saklai rika apuruni simino pithibini jotto Indigenous people ro omono o salno borom di palayo TRIPURA hasteobo bisi polok maromoi o salno palai tongo o salo sungchini kanmung tumung sini traditional rignai risha tai sini risharo langaro ba kebang ma ke onek suno no teino sung oro sini lukurong no punugo iseng oro simlayo ga angkhalani naima kai mose je Indigenous de salpalai ka maneno moya de sung o salno ama haino palai ka omoniya kokmkha sini identity no rokha khlainani bagai ebang sara bichhobo Indigenous people lok busuk tong ba borongni traditional dress tamo boni sini mungno sung khungna bagai no sung monong ko khayo 1997 no Geneva wo
puilang thangka eka thangai aro chini tripura hani kokno phaka eka aro speech dikha 3 minute moton engka kamti kheno prothom sung tripura sarok Khumulwngo sing sinjangmani mankha eka mati haikeno tabukbo tripura hastebo sung sini mungno phunungnani bagai sini identity no sung muthangna rangnani bagai sini kanmung sumung sini tuimung rok da sini langga kherengba ke banner omsir kebang ma tuyui sing sini ke procession sing khaitongo angkha khlayo mobile sini tripura sarok ni hukumu komor thangmani no sing kaisa muitu manai sing muthangai manani যে তিনি বিষয়টা নরগির আমরা সানামুসুম কিসে জোর গই স্যার তিনি যে বিষয় তাই তিনি যত সাইমানো বলে কেন সংখ্যা বহমানো তাই সংখ্যা কাল বহমানো তাই বড় বিমানি সাল বহমানো তাই বড় বিমানি সাল দিবা কারণ কাই আগি রগত ওয়াল ইন্ডিজিনাস গানে তো হাইপুন অবা হাইকে পালে যে শুধু খুব রক খাইলে কান গাই থাই গাই তিনি যে তিনি আগিনি যে তিনি তিনি কানুন সুমু তাই जों জামা অবা হাইকে তৈনি মার जों খুব রক নুগো গা তাবুনি জরা হতে जों বুঝতে কাতে মো জায়গা জায়গাওনো লামা লামা খাই তিনি আগিনি তিনি যে অবা সুমু তাবুনি বাগনে তিনি আগিনি বরম লাইমানি শাল শাল বলাই তিনি তিনি তো শাল লাইমানো তিনি যে তিনি কানুন সুমু নুগলাই মানখা তাই বড় কানুন সুমু নুগলাইকা শিলাইকা আমজাক লাইকা অবনি তিনি জাননি যা তাंगन नुगलाई मानखा खानजा जा तागमान अबनि তিনি বরম তিনি শাল ব্রাইক তিনি তিনি সংখ্যা শাল नै जोंनाव अबनि संख्या खालि परे जों गामि थाखा कम्युनिटि फलाबो जों अबा हागे संख्या शाल पालि जानाय ताइ अबनि परे তিনি संख्या जाय अबनि खारा वान तो তিনি संख्या खालि पालि जानाय ताइ তিনি कानु सुमन सुबो दलने शाल नै তিনি हामबा যে তিনি বিষয়টা নরগই আমরা সানামুসুম Saya sani tak ambai. Ini seng orang Palembang ingkai. Ini sini injeje sal. Ingkai sini bukung bararok. Sai sini kan borok kanoi sini bomba botolo kan borok kanoi sumborok semui. Seng tini sini kan sumung ni bagai sini. Joto notui seng tini. Paisok muni ni simi community hall jora sing Himbotok sin lanya sing tini sini bukung barara obono je sini manthai sanani manani tongmani sing obono san lanya bor simi bor Himbotok khajana ba sing paisok muni ni simi community hall jora thalanya bo community hall hejamara community hall ninimo ohilla Then kabisu dibi sonoti obo tini Himbotok khajiko. Sini oro sing sini hejamara pulo tai mo korbo. Doisana tesa. Je tini ni salno বিষয়টা নরগই স্যার তাম রক সানামুসুম লুকরক না ni সারা ওয়ার্ল্ড no world indigenous day ini sungguh kosong indigenous people in the world salno Himbo sini hasewo para people paile tonglayo para people no aikina sing odondo ko palli to sini traditional de samu kanmu ono bunulai sai para prithibi no de indigenous borok tonglai borok second palli to je tini yang amtani indigenous nawo
palje to oro Himbotok bege tini sinna MLA tini borom gila shiri de forma de oro Himbotok থেকে tini MLA no te khorsa tini yongon de forma tai tini honorable EM tini jetha Govindo de forma listen hekina taw really ni bisinti de oro celebration kare ও হিমবতক বড় সিমিং বস্তু দ্বারা থানায় khoi somnin tini hezamaro 9 তারিখ আগস্ট 2023 International Day of World Indigenous People ও সালনো রবিনা তিনি আইতা ওটা লামা হিমবতক খেলাই খোয়াই তবে তিনি হেজামারা ব্লগ দ্বারা তিনি তিনি ইন্ডিজিনিয়াস তিনি Khumulwngo তিনি কাকু দেবাকে তিনি मोनजानाय जोंनि कालचारेल प्रग्राम दङ अमाहायनो सारा पृथ्वीयाव दिनै हायसाल UN वाइज डिक्लेरेशन दिजाय दिनै नायरकार दै सालनो आंखालनि दङ आबुल लगलि जों अक्ट'बर थानाय दिनै मणिपुराव जे प्रब्लेम दं माने आम प्रब्लेम दङ भारतनि प्रधानमन्त्री तामुलनि दाबुसि क'कनारियाखौ Kami kurang percaya, aman nanti ini report doko norok naik, record doko norok bagaimana, ini Manipur ini Aronigo, ini Indigenous, Lupurok, Hani Lupurok, ekor sama ni cuman, aman nanti kaya, kita lupa ini awo, ini Panda itu aku koi baru, baru
chini adivasi jonojati rokti bata সংস্কৃতি কৃষ্টিটা তাইও হচ্ছে এই গঠিত শ্রেণীর বাদে তিনি আদিবাসী জনজাতি সমাজ Dolai Hankoni Jonajati Muchani Bukatui, World Indigenous Peoples Day no Kitingai, Ambassador Himbotok Saileka, or Himbotok of Haimanjaka Jonajati Muchani President Omit Kumariang, the TRIPURA Hastani Munganang artist Biba Jomatia, Jonajati Muchani President Omit Kumariang Shaka, Joto Hakoto Ragino Tini World Indigenous Peoples Day no Palaitongayo, Abo Haikeno Strangsilo Ambassador Joto Tiprasharo Palbaksake, Himbotoni Bishinte, Sinikan Mungchunmong Chamrokno, Jotono Funugui, or Shalno Nachatoni Bishinte, Palaitongayo Shaka.
Tripura hasini mongganang artist Biba Jomatiabo ambassador World Indigenous People Day no palane bagai thangri sogijak bokok tama thuna rong shaka World Indigenous People Day sini Tripura sharoni bagai belekna nasukmani Tripura sharok bisi burum na o shalno palalei phaleyo taklei bisyobo joto palbakake sini hukmumu kumorojak kanung chumurok no kanlaiye phunukna nagote joto palke tini ni shalno palalane nago khani shaka So 9 August, jotono saimano World Indigenous People Day celebrate thayo. Tini ambasa angso paijak jagao kaisari liyo ma tongna. Ke belai na tongsasak ma tongkha tang hingkaki tini ni hai jora kaham. Tini joto borok rongni bangai tini culture, tini tradition tini promote khemano. Jamti kheno puino bu phunuknai tini tomung chamung rongno ke abono belai tongsasak hingka bu reliyo no khana bagani ready jotono line up sabadi norok nugmanuna. World Indigenous Day, বিশ্ব জনজাতি দিবস, তিনি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দিবস, সারা বিশ্ব না তিনি বহু জনজাতি দিবস পালন হয়ে দङ অমনি মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরাবো হয়ে দङ যত জায়গানো দङ তিনি আম্বাসাও তিনি আম্বাসাবা জরে দङ যত তিনি জনাতে অংশনি বড় তামা রিয়াং তামা দেমা তামা কাইতেন তামা যতন মিলিতভাবে তিনি খাইমং দङ জামং তিনি ভাষা তিনি সংস্কৃতি তিনি रोजाबमं যতন ফুনগৈ বিশ্বনি বরংন ফুনগৈ রাজ্যনি বরংন ফুনগৈ দङ তিনি আম্বাসাবা জরে दैलि খেলাই দङ যতন
ko dokano ko te ko ko mat kemano lukorong kaliyo ano na ta ang tini first time lokano kayo tini radio maga kayo tini jamba ko ko ta ka ko na na ji ko ko no te prata te radio no nai so ang to dele no excited so ano na ta ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ডে আজকে সারা পৃথিবীতে এই 2 আগস্ট আমরা ইন্ডিজিনাস ডে বিশ্ব জনজাতি দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। আর সারা বিশ্বের মাঝখানে আমরাও আজকে আমার সাথে আমরা সব আমরা যতটা ট্রাইব আছে জনজাতির মধ্যে সবাই মিলিতভাবে আজকে আমরা এক বাজারে এক র্যালির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি তারপরে সব কিছু নিয়েই আমরা একটা প্রচার হিসাবে ইন্ডিজিনাস হিসাবে আমরা একটা র্যালি করতে চাচ্ছি। Tiri kare.
setiu naik aku. Orang tu suya aku. Ding, awak dah jiwa suruh masuk. Busi deh. Konar. Unsur balik ya, unsur balik. Pीछे मोड़. Oh, yang. Persian mana? Ramlah siapa? Abang tak siapa? Ini semua. Hei, matbara. Wah. Korma bola. Hey, handball दिखला बिले आमके डायरेक्ट फ्रॉम मने हां एमएलए रो वो दुईटा को त माथि न एमएलए रो Sini mana? Sini kare. Aku punya bola out. Lekin naik pasal ini kena. Apa Lama, MLA pasal Bro, te suruh malang lihat. Oh tidak. Oh te জীবন te suruh malang lihat. Eh, Dara. Pak. Oh iya, yang di sini kau lima semua lah kan? Tahu lock shot. Politico. Aku ni kela mat akan dah. Ada mana dia suruh dia malam dah. Ha? Pondok ni kela. Mau pakai siapa tu ni? Baru pakai. Mau zoom kriket cengket tu leda. Mau pakai siapa tu ni? Baru pakai.
most probably 33tm International Day of the World Indigenous Peoples abono hayung rugui 193 country wo son of the soil originating in native peoples of hayung ni
hani bosani sal palai dong. Mo sal very important. UN, United Nations, 1994. Puila 9 August hayongni hani bosani sal ni palai khaijago. Abo 1982 ni Geneva wo UN rok United Nations rok hayongni bosani sal palai ni hanai chidang do khaimani. Tinini mo salo tini taklaini 2023 ni theme the Indigenous Youth as Agents of Change for Self-Determination. Hayongni bosani self-determination atmoniyantron odhikarno jabo kaham katisana bagai jubok rok youth ni jubo somproday rok bo eta poriborton tubnani bagai gobang bhumika mananai ang mo salo hayongni jotto hayongni bosarokno hambai majanogo tini mo salo hayongni bosani je right more right jokno जों तसे फिरक मानने बगे मावांशुगु शर्टके सासिने ताबुक चिनी भारत हाकतर इंडिया गवर्नमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू खालायै इन एडिशन 2006 फरेस्ट राइट एक्ट जे खाइमानी म फरेस्ट राइट एक्ट नबो ताबुक प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट अपनो अमेंडमेंट खायै हानि बसानी scheduled tribes forest dwellers or any other traditional forest dwellers jete bongi forest right tongoni more right ni borogno tabu bonchona khanya nai tomo UCC tabu orobo hainon civil code obonobo haino tabu boro bill to boi jini নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ভাষা নিজস্ব কক নিজস্ব কানুন চুমুনো abon bangso khanya boi khaitomo Songkhawo abonotei tini India ni kobangma hayongni bosani salro protest day hini khaitongo jengbai in time communication khajiangni bagai jengbo borogo baksa ngoi malia haipono jengbo India ni tai joto hayongni bosarok tini mokkunei bilno protest khaitongoni bobo jeng protest khayo nei tini mo edisi proshashan ni ngai oro hayongni sal Palaimani, most halochun, muscle, Hambai. Of the world's indigenous people taklaini theme jeng thaimano indigenous youth as agent theme indigenous youth as agent of change for self-determination awi bagi sini TRIPURA abo sini thina ni bagi jeng jotono sini khai tongo abo ni bagi history sini masang raja TRIPURA bono tati cepat namun lebih tinggi lo pandangan tinggi di sana nih tapi ini lo ke tongna itu so borong menang IM ro saya sini chairman tongo saya sini charbi sini honorable IM bukan pada Putra dan pada Subaka sini council chairman MDC IM Jokono sampai kita lakukan yang sekolah Filipinai dengan tabu kaca yang sama bersambung dengan bagaimana overall song.
taklaini jotono no khulumkha tinini tongthok dino hayung genangai usal hani besarok ni sal hinoi palok jangnai tini edisi prasasan hoite tini World Indigenous Day celebrate kainani oro manjak painai jotono no welcome kayo prothom no ting lamsogo tini ni sabapati tini Honorable EM Komal Koloy sir, tai tini Honorable Chairman TTADC, tini Sir Jagadish Debarmano, tai tini Honorable AARC Chairman, tini Sir BK Rangkolno, tai tini ni inaugurator Narok Saimano, taklai UNO mana Biswa Songstha ni sabse kotor songstha, borok taklai ni team borok youth rock no focus kayo abon ni bagai tini program ni inaugurator ni bagai tini sikla EM tini mejang Rajesh Sarno tini inaugurator namjak bonop lamsogo tai tini honorable MDC tini Ganesh sir tai orotongo tini ZDO ZDC West ni chairman sini Tony Deborma sir sini ex EM tai MDC sini Chandradoy Rupini sir tai sini social activist social service kainai sini madam tai sini oro sini logetongo sini chief legal advisor sini Datamon sir tai sini CEO sini CK Jamatia sir tai oro manjak painai public representatives officials students norongno jotono tini hayung ni hani besani sal palong nani bagai tini edisi prasasan ni loge paimeni bagai norongno lamsogo tini oro ang kita kaisa kainai wani welcome speech ni loge ang sana ni muchungo narok rally kaya nukka onek tini ni cerai rok jeng saimaya tini borok rok bahai ke tongmani tini culture kemakha tini ha kemakha tini kok bekemana ni ongai thango tini script polonto final kaimaya ko tini ha segroup obo tini simia sara dunia ono hani besarok joto jagano kebeng mani bagai no UN by security lejakka hani besarok no borong ni hawo bahai ke borong naito thok ke develop angai beskang agok mannai abon ni bagai no hani besarok ni sal palokja to udin actually it is very important day joto ni bagai age narok saimano chini TRIPURA bazaro thangmani ching khanaka ekmatro som painani bagai se tai mungsa se nangya nini chanani huk kai keno 5 bosor ni mairung mano joto mui kutung hugono mano joto kisu self sufficient tini hao norok onek somoy khanaka jeng capai maya neng pai maya tong mani salsa tini jeng boini seleng angai tongka tini team ni tiyeba tini youth rock no sana ni muchungo norok ni onek important roles tongo tini public representatives rock tongo kintu tini youth rock norok sojak ngyake jeng tini hanos laiman glak je tong mani abohai nong nai taibu boini seleng ang nai tini society o norok saimano tini taman nukja bises kaya tini youth rock inke nesa drugs rock by kobol jab tai sini hogra rock sini society wo sini hogra rock narok just ang tini indigenous peoples day wo ang remind kaina ni muchung jeng para rock tangke nukke jeng tamnu samung kaina ke bekrei kha joto achugai tas thingnai obhai rock youth should take up tas thingnai tir thingnai jandi munda thingnai naro youth rock crack engke abo control kaiman nai don't be part of that on this
youth have important role in yake sini society bini seleng memang jeng tong nani nang nai tai norok youth rock administration of chubanani nang nai sorkari kam rok kaham ke de ong as per scheme de ong tai most important sini youth rock dorok tinang ni basanani bagai norok wansuk nani nang nai norok ni bagai kebo wansuk la norok you have to be self-determined. Narok discipline ang naninang nai. Tansa ke sini samaj khanani tinang narok niya bose. Sini sini society o je hamya practice tong mani. Tai sini youth itself what boinos lai mani age chung saksak nosis lai naninang nai. Chung jeses pan sir kong nai inai. Sini no chung narik manglap chung self-discipline judi narik yake. In youth, we have to be self-disciplined. Youth, we have to have a committee in each village, everywhere. The drugs chanairo, borok no, check kanya ni bagoy, narok sikla by sikla baksa. O bumabu parok paya, besarok no, kosto nango, tobo, besar drugs chanay no control kami, abay one, bumabu panon nukja. So, youth strong narok tansa ke aboke, youth je drugs by kobol nai bon norok youth nole kiri nai. So you have important role to take care of yourself, your studies, your careers. Norok sini TTAD sini rang kisaman mani bay no chung je mansa quality education kayai college level porjontoro norok ni tinang ni hamkai coaching rok ni bagay boy ni boy bay baksa norok basa mantui chung chai togoi tongo beskang dino chung jemon sini hani bagai chung larai khai mani hai sini sak ni tongmung no chung thik ke poriskar ke tonei beskang mau nai u kisah kok sawai tai waisa jotono lam sogai ani kok pai resa hambai belai hambai sini Deputy CEO Sarno. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tabuk sini welcome tabuk Khumulwngo kok khamani bising tri chengranai they are all indigenous people in tonghai hai buitok kanan bagai indigenous youth yang koinai sini niok sini TPAD sini chief legal advisor kok naran bagai koila sama dora Notigi tabok jawar অনুষ্ঠান চলাই temani abone president executive member Khumulwngo Tripura Tribal Autonomous District Council Chairman Jagadish Deborma তিনি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজেশ ত্রিপুরা এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিআইডিসি ni Administrative Reforms Committee ni Chairman BK Rankal Osaka tongnai joto guest और बसकामा tongnai takura bukuro বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীরা Indigenous Day যে পালন মানে abo যত সেমানো abo United Nations abo 94 ni থেকে abo সারা বিশ্ব abo চলাই দङ aboni purpose দङ যে বড় Indigenous যারা হজনাই বড়নি অধিকার শিক্ষানি অধিকার স্বাস্থ্যনি অধিকার হানি অধিকার চিকিৎসানি অধিকার যে তোমারি আবরণের উপর যেভাবে নেগলেক্ট সারা বিশ্ব চলে দङ ও দিবস
दिनैनि हाय पालन खालामनायनि माध्यमे अब जों जाना दंनाय संदुग्रब आबाराव जों यूनाइटेड मानु दिनै जे राइट्स रक रजियां दंमानि आबानो आइडेंटिफाई खालामनायनि बांगै এবং এই ডে পালন খাইজাগো যারা অথরিটি যারা আইন বাই মানজাক ক্ষমতা দंनाय বরক যারা রয়া বর্ণ বো রিমাইন্ড খাইনাयनि बांगै এই দিন পালন খাইজাগো যে সাবজেক্ট নাজাখা এবং আং একজন আইননি ছাত্র হিসাবে তিনি বা আনি জীবনে যে অভিজ্ঞতা নুকমানি তিনি এম্পাওয়ারমেন্ট মানংখা থ্রু লিগেল আইননি মাধ্যমেनो जों তিনি যে মাথায় বা তিনি যেটা সামনে দंमानि আবো আইন दंखैनो जों मानो आइन करिंगे जों मानिया कयेक बছর आगे आं छत्तीसगढ़ थांखा कायथा जायगा बरनि अरनि चिनि बर'खाय যারা ট্রাইবেল তনে কারণ একটা কক আং ফাঁকে দিয়ে একটা কক সারনায়ও চিনি ওরা যে ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হুই যে সাজাকমানি अब यूनाइटेड नेशंस खायजाक सारा विश्व जों चिनि संविधान तबक जे जों संविधान बाय तबक जे संविधान माध्यमे जों चलै दङ चिनि माथे मान दङ ও সংবিধানে কিন্তু ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হিসাবে जों কোনো এরকম শব্দ করি সংবিধান এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপল হিসেবে जोंनो কোনো অধিকার বলতে গিয়া जोंनो जे अधिकार रजागु अबंका आर्टिकल 342 अनुसारे शिड्यूल ट्राइब हिसाबे शिड्यूल ट्राइब संविधाननि 342 धाराव सिजाक दङ शिड्यूल ट्राइब हिसाबे এবং शिड्यूल ट्राइबनि बांगै सिनि संविधानाव सिजाक दङ तामु तामु जों मानानै दं এবং आंबोनो फरायफैनाय आं जेटा सारनायमोन इनक्लाय आइन करिनि बांगै ओ छत्तीसगढ़ बर'नि अर जरा बलंग दंनाय रक अर्थ मिनारेल माने खनि गोबां दं बर' बिथिङाव हा बिथिङाव कयला दङ अब दङ अनेक किछु दङ बर' बलंग दङ अरनि बर' रक किन्तु बर' हठाৎকে सरकारों बाय बा जरा बो खारसुनाय ओ एरियाव अबनो तबक और मिनारेल अब एक्सट्रैक्ट खाइजानाय उ जागो एरकम हाइड्रोकल प्रोजेक्ट उनाय और जे तंनाय सिनि बर'र बरनो जब तरनो और उठावरे होजागो बरनि बलंनि अधिकार तुइनि अधिकार एवं जमिनि अधिकार बरनि दाबी बर तीनटा बखायमाने जमी जंगल जमी जंगल अब जमीन जंगल के अब तीनटा तुई हा এবং বলং তুই হা এবং বলং এই তিনটা বরনি অরল তমু বড় বড় কিন্তু এই অর জায়গা বলমই তমিদু কাগজে কলমে অধিকার করেই বর্ণ অরনি থেকে যদি থাংবাইনি হন আংলায় বড় ক্ষতিপর মাইয়া যেমন ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইনো আইননি বাঙাইনো ত্রিপুরা রাজ্য হাইড্রোলিকের প্রজেক্ট দমবুর উংখা দমবুর বিদ্যুৎ তৈরি খাইনির বাঙাই ব্যবস্থা উংখা অর জায়গা যারা বড় কমের অনেক বছর দেড়ে বড় অর বরনি হা বড় খেত খাইসাও অবতঙ্গ এবং এত কাহাম জমি বড় অর তমানি কিন্তু যেখানে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট লেখা বড় থাংদিং জায়গা মাথাঙ্কা বড় ক্ষতিপূরণ মানখা ক্ষতিপূরণ মানিয়া তামনি বাঙালি আইনগতভাবে বড় অরনি কোনো অনারশিপ করে বরনি কোনো অনারশিপ করে
কোনো জায়গা মানানি হলে দ কাগজ ফুলুক দিনই নং মালিক দে আইন বাই ফাঁসি বোঝা নাই এইরকম অবস্থা সারা বিশ্বগণ বিভিন্ন জায়গানো বিশেষ করে যারা जोंहाय যারা তংনাই ট্রাইবেল রক আবরণী উপর বিভিন্ন আবিনো একটার পর একটা থামি দङ তিনি ভারতবর্ষनि সংবিধাन তিনিनि दिनाव जों যারা ছাত্র রক এবং যুব রক হনাय রক বরং आं কয়েকটা কবল সানাय কারণ जों যদি আইনগতভাবে আদায় থেমি আঙ্কাই যেটা আইন দংমানি সংবিধানাव যে আইন দংমানি আমনবো যদি जों सिया हांगलाय এবং যেটা গৃহী বড় সংবিধান কারি নানাই মাঙ্গি যদি जों পঞ্চায়েত নিয়ে হাंगलाय जों যুবক রক যারা এজেন্টস অফ সেলফ ডিটারমিনেশন প্রকৃতপক্ষে আবনো जों উন্মায়াংনাই ওয়াতনাই তিনি সংবিধানে একটা ফিলোসফি দङ যে সংবিধান 1950 সালে চালুংখা ওরা যারা সিজাক দङ নিরব যারা ছাত্র রক ছাত্রী রক আবার তো সাইমান নাই তিনি প্রত্যেকটা নাগরিক তিনি বড়নি অধিকার দङ জাস্টিস নি অধিকার দङ সোশ্যাল পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনমিক এবং লিবার্টি দङ ইকুয়ালিটি নি অধিকার দङ এবং সংবিধান বাহাইনো ঠিক সেইভাবে তৈরি খাইজাক দङ কিন্তু কতটুকু মানখা ভারতবর্ষनि সংবিধাन आर्टिकल 16 और जेहेतु चराइर छात्र এবং कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय যারা যুবক দङ আবার নির্বাচন এই দङनो সংবিধান সিজাক দङ যে চিনি বড়নি বাঙ্গই চিনি বড়নো আবলিক থেনাই বাঙ্গই চাকরি বাকরিও রিজার্ভেশন দङ নাंनाय রিজার্ভেশন কোনো জায়গা খাইজাখা কোনো জায়গা খাইজিয়া কোনো রাজ্য খাইজাখা কোনো রাজ্য খাইজিয়া যেখানে খাইব রিজার্ভেশন রনা নাंनाय তবে ত্রিপুরা রাজ্য 32% অন্তত চাকরি যত চাকরি নাই যে কোনো ডিপার্টমেন্টে যে কোনো পোস্ট মেরি বেতনকে আলাদা অন্তত 32% চাকরি মারো নাই এই আইন দङ কিন্তু তার মুখা একদিকে আইননি অপপ্রয়োগ আইন ঠিক মতো কার্যকরী নিয়া এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যদি কেউ কেস খেলায় তিনি ওর মাথাইনি বিরুদ্ধে খেলে হাঁকলায় ডাইরেকশন বা জাজমেন্ট কিন্তু পুরাপুরি এগেনস্ট থাঙো প্রায় আবার অতি অনেক ফাইট চলে নুকনাই যারা যুবক রক বা বুফারুনের খানা তিনি রিজার্ভেশন দঙইব প্রথম কেতামো খাইজা একটা কক দङ লেখা করেন সিকরে নানাই সিকরে ইংগে রমাইয়া not available so could not be given not available লেখাপড়া কিসের থাকা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন জায়গার চাকরি বাকরি আগে একটা সময়ও তো ক্লাস চাকরি মানানি সে বরফ করে অ্যাভেলেবল যখন খা not eligible is practice not eligible কারণ একটা চাকরি মানানিকে আসল নাঙ্গো এক্সপিরিয়েন্স নাঙ্গো প্রমোশন মানানিকে অ্যাকাউন্ট ট্রেনিং নাঙ্গো প্রমোশন মানানিকে 5 বছর চাকরি খাজে নাঙ্গো কাজেই not eligible তো একটা গেল not available একটা গেল not eligible আর যদি eligible বং হাঙ্কলায় not suitable এইভাবে এবং যদি সুইটেবল বং হাঙ্কলায় যদি সব দিক দিয়ে কাবার থেকে তিনি বড় মানানি হাঙ্কলায় কোর্ট থাং কেস খাইরেও যারা তিনি বড় রয়া এরকম বড় রক অরথং
কোড়ো থাকা হাঙ্কলাই কোড়ো তো চলেই দো তা পর্যন্ত ত্রিপুরায় জো নাইদি তাবো ওর সিকে জমাতিয়া ব তাও আইএস উনকা ব টিসিএস অফিসার নিতে ফাইমানি টিসিএস চাকরি ন ওর যারা আগে মানে র কত বড় সেক্রেটারি র আইএস রং খামো অনেক আগের থেকে তাবো ব্যাখ্যা টিসিএস গ্রেড 2 থেকে টিসিএস গ্রেড 1 থাকমানি আবার নাকি প্রমোশন ইয়াবো প্রমোশন ইংকে ওর জায়গাতে রিজার্ভেশন রমাইয়া যে তিনি বড় গ্রেড 2 যারা চাকরি হানাই র রিজার্ভেশন হাফখা কিন্তু গ্রেড 1 থাকনাयफोरखौ প্রমোশন মানলিয়া তাহলে বাঙ্গি কাওমা তো প্রমোশন ইয়াবলে আমো তো প্রমোশন ইয়া যে রিজার্ভেশন অ্যাপ্লাইজ অনলি ইন কেস অফ প্রমোশন সো দে উইল নট গেট প্রমোশন অন কোটা that was the interpretation of the department government and high court এই যে ডিপ্রাইভিংটা একটা সময় বিরাট সিন বড় অফিসিং যারা হানার অনেকে রিটায়ারমেন্ট থাং পাইকা কিন্তু আইএসএম মালিয়া সাকা থাং মাইয়া দ্যাট ইজ দি মানে আইন বাইন আইন তা আইন কাম হাম্বা আইন হনো একটা নেট একটা পুকুরিও চিকন আর রখলাই কত আতঙ্কলাই আর যদি আট জাল বাই নেট বাই আটকো ইয়ানকালাই কত রকমবারই চিকনো চাইছিল আইন হচ্ছে ঠিক সেরকম প্রটেক্টর যারা সংযোগ যারা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু অনুন্নত তোমরা আনলেস উই আর প্রটেক্টেড বাই ল উই ক্যানট প্রসিড অনেক এরকম অনেক আইন দङ যে আইনও নাই ত্রিপুরায় জায়গা ওই যে আং যে সামনে দমবুরনি এমনই তিনি বড় এত বছর দেরা যুগ দেরা খাই গঙ্গা ও জায়গা তো পূর্ণ অ্যালটমেন্ট রয়ে পূর্ণ মালিক খাইয়ের মোখাম অন্তত যে বড় অরনি কোনই খানা নাঙ্গা বড় সরকারি থেকে অন্তত বড় কম্পেনসেশন মাধ্যম কিন্তু কম্পেনসেশন মালিয়া বড়নি আর কোনো কাগজ পেয়ে বড় যে অরনি খ্যাতনি নফাং তিনি বড় রক্তাবা এত জায়গা বড় বলং দङ তিনি ফরেস্ট রাইট যে আইন মানে কয়েক বছর আগে উনকা বিশেষ দিন পরে তাবো এটা উনকা তাবো রিজার্ভ ফরেস্ট ফাংথুং প্রটেক্টেড ফরেস্ট ফাংথুং ওর জায়গা যদি তিনি বড় রক দङা আংখ্লাই অবন বর্ণ পাট্টা রজাগু অন্তত তাবো ফরেস্ট কারক বাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উপরে রিখলাইছে গিয়া একটা সময় থাকা যে বলঙ্গতে তঙ্গসুং ঠিক ন বলঙ্গ ন খাইকা যত কিছু খাই দङ কিন্তু কোন মালিকানা করে নিবাঙ্গই যে কোনো সময় পর ইউ মে বি ইভিক্টেড এট এনি টাইম দ্যাট ইজ দেয়ার এতদিন পরে তো ফরেস্ট রাইট থেকে আবো অ্যামেন্ডমেন্ট নি মাধ্যমে এটা অনেক লঘু খাইজা দङ ত্রিপুরা ভারতবর্ষের নিজের সংবিধান তো মানে অরনিগ অনেক হামকক সিজাক দङ সিনি বড় ট্রাইবেল নিবাं তামু খাইनो नांनाय आर्टिकल 46 of the constitution তামু সাজা সিনি বড় দङ শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দङ বর্ণ শিক্ষা দীক্ষা দিকদিয়া বিভিন্ন বর্ণ কাস্টর নিবাঙ্গই সরকার স্পেশাল প্রোটেকশন মাননাই অ্যাকশন স্টেপ মাননাই কিন্তু তিনি এই যে ইন্ডিজিনাস ডে অমহাই খাইমানি মাধ্যমে তিনি যুবকরা তিনি বড় নির্বাচন একটা স্কুপ ফাইকা যে জাস্ট টু সি হাউ মাচ ইমপ্লিমেন্টেড তিনি ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা তিনি বড় ন বস কামল তলাং থাंनानै बाङै अनेक और गाहाम स्कोप दङ हाउ माच इमप्लिमेंटेड अब इमप्लिमेंट खायनायनि पुरा दायित्व होग्रा अब सरकारनि सेंट्रल गभर्नमेंट फरमदि स्टेट गभर्नमेंट फरमदि बरफ जुदि खाय आंख्ला बरफ न जों जुबक जारा दङनि जुबक यू शुड बी वेरी कन्सियास होननानै बाङै न जों सिना नांनाय सिनि आइनो तामु दं
তাবো বুড়িরনি ক্ষেত্রে সালো বুড়িরনি এম্পাওয়ার খাইনে নাংনাই বুড়িরনি এম্পাওয়ার খাইনে নিনক্লাই তামুনাই আইন ছাড়া বরং এম্পাওয়ার খাইমেয়া তা বুড়ির বিধানসভা লোকসভা বা এডিসিও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচন বুড়ির 50% রিজার্ভেশন নিয়ে প্রশ্ন ফাইকা এবং এই জায়গাও অনেক জায়গা ইমপ্লিমেন্ট হা এক্সেপ্ট পার্লামেন্ট এবং বিধানসভা ছাড়া অন্য জায়গা তা বুড়ির 50% বড় খাইনাই এই যে বুড়ির যে পাওয়ার মামানি ক্ষমতা মামানি হাউ ইট ইজ অনলি ল ইট ইজ অনলি কনস্টিটিউশন ইট ইজ অনলি ল ছাড়া তিনি বড় যে কোনো জায়গায় নং যে কোনো বড় ফাইট খানি থাকলায় আনলেস ইউ আর প্রোটেক্টেড বাই ল আনলেস ল ইজ উইথ ইউ ইউ ক্যানট ফাইট তিনি লগে ল তঙ্গি বেশি তিনি পক্ষে সংবিধানও সিজার আইনও সিজার ল তিনি পক্ষে তারপরেও আবার বিভিন্ন মিস ইন্টারপ্রিটেশন হয়ে তিনি বড় ইয়াগ সজ্ঞা সফইয়া অনেক আন্দোলনের ফলে 6 শিডিউল মানকা বাট আপনি অনেক ক্ষমতা কম 6 শিডিউল ত্রিপুরা তো মানি হব হানি ভাঙি তাবক দাবি চলে দङ 125th amendment proposal दङ अब उ आइन न पावर माने किन्तु आइन उनलाई और लेजिस्लेटिव पावर फाइनाइ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाइनाइ फाइनान्शियल पावर फाइनाइ अनलेस ल इज विथ अस এবং আইন চিনি পক্ষে মধ্যে তৈরি খাইনাঙ্গাই ত্রিপুরা जो একটা জমিনি আইন दङ TLR and LR Act अब भाइनो जो तो जगह जमीरनि नियम कानून खाइजागो व्हाट इज दैट और प्रत्येकটা जमीनी अधिकार जमीनी मालिकाना किन्तु खास জায়গানি नफां किन्तु सरकार आइन दङ सेक्शन 11 of TLR and LR Act दङ त्रिपुरा राज्यको जुत জায়গা ছাড়া ফরেস্ট রিজার্ভ ছাড়া ফরেস্ট প্রোটেক্টেড রিজার্ভ ছাড়া যে জায়গা তো অবকে যত না খাস জায়গা ও খাস জায়গা নিয়ে নফং থাকবো সরকার মানে রাজ্য সরকার তাহলে এডিসি বিষয়ে যত খাস তমনি আপনি সাউ মালিক রাজ্য সরকার হানি বঙ্গিন টিএলআর এলআর এক ন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইই एमेंडमेंट खाइने बाध्य खाइनांनाय जे टिआरआर एलआर एमेंडमेंट खाइयो अत विधानसभा आईन खाइयो त्रिपुरा एडिसी बिसिङाव जत खास जायगा दंमोन आबानि मालिक नै एडिसी एवं बन अलॉटमेंट खाइने अधिकार बाहायनो एडिसी तले एडिसी हाउ एडिसी कैन बी एम्पावर्ड थ्रू लॉ नों सिनिस्टर छात्र how can you compete through excellence काम के मा परे नाई नम्बर काम मान नाई नों जुदि अनेक नम्बर काम मालांगलाय जत्तनि बेनिफिट सारा मालांगलाय you are acceptable everywhere निनी पावर तमो नम्बर क्वालिटी আর যদি কোয়ালিটি করিংলায় যদি তিনিও সংবিধান যদি হঠাৎ সংবিধান ভারতবর্ষের থেকে হঠাৎ ফর আর্গুমেন্ট চেক সংবিধান রিজার্ভেশন প্রভিশন বন্ধ খাই রাখা তো মানে যে 100টা চাকরি বিশিং 32টা চাকরি মানে যে মাইয়া কাজেই ল উই শুড বি প্রটেক্টেড বাই ল এবং উ ল ন যদি মিসইউজ খাইতে নাংলায় আবনো তা মুখে খাইনা নাংনাই আবশ্যক কনসাস তোনা নাংনাই তিনি বড় অনেকে
এই যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনাল রিজার্ভেশন কারণ এই যে সিনি কন্ট্রাডিক্ট সিনি রাইট ভাগে উঠান ত্রিপুরায় জগ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি উনখা আবার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অনেক রাং রোনাই অনেক বিল্ডিং নাই অনেক প্রফেসর ফাইনাই অনেক কোয়ালিটি এডুকেশন নাই ঠিক আছে অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু যেই মাত্র ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি উনখা আর নিগ এডমিশন রিজার্ভেশন নিংকা তো 7.5 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিনি এডুকেশন বা চাকরিও রিজার্ভেশন হার উনখা অল ইন্ডিয়া প্রপোর্শন অনুসারে মাত্র 7.5 ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সিনি গর্ব যতনে বিনি কাহামুঙ্কা কিন্তু ইউনিভার্সিটি মানে লগে সিনি বরফ তামো 32% থেকে কমে থাকা মাত্র 7.5 সিনি বত্রিনের অনেক কমে থাকা এনআইটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউশন আবার রক খাঙ্কা একমাত্র আইননি কারণে এডিসি বিসিও ক্লাইয়ে কোনো যদি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট এডিসি বিসিও ক্লাইকে আবার রিজার্ভেশন নি পার্সেন্টেজ আবার স্টেট গভর্নমেন্ট নি 32% মানে অবহাই নয় হাইনি অন্তত এনআইটিও এডমিশন নি ক্ষেত্রে 32 মান টাকা কিন্তু তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এডিসি নি বাইরে ওর মাত্র 7.5 আবো কিন্তু তামনি বাঙালি আইনি গেরা কলে আবো যদি কোনো কারণে যখন এরকম ভবিষ্যতে ভানো ত্রিপুরায় যদি সেই এরকম কাহাম ইনস্টিটিউট সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি যদি এরকম ত্রিপুরা অংশে जों অবশ্যই নাই ওয়েলকাম জানাই কিন্তু নট এট দি কস্ট অফ আওয়ার ট্রাইবেলস ইন্টারেস্ট অনেকে সামান্য আরে এত কাহাম ইনস্টিটিউট নাই একটা হাই এক্সেলেন্ট একটা ইউনিভার্সিটি নাই তো মানে বাঙালি ট্রাইবেল যুবক রক ছাত্র রক আবার বিরোধিতা খায় বিরোধিতা খামি খায় ইয়েস কাহামু মানে ঠিক আছে বাট নট এট দি কস্ট অফ মাই পিপলস ইন্টারেস্ট আবারও কিন্তু একবারে চিনি বড় রোগ কিছু তনা নামো তবে ত্রিপুরায় জগ যারা নিরক্ত চাকরি খাই নাই যুবক রক ছাত্র রক খাইছে তাও তাও পর্যন্ত নাকি সুপ্রিম কোর্ট কিরকম একটা এরকম অবর রোগ রিজার্ভেশন প্রমোশন অবস্থিনি সংবিধান দङ স্টেট ক্যান মেক ল ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আইন খাইকা তিনি বড় রেবাঙ্গই রিজার্ভেশন নাই আইন খাইকা আবো চলাই দङ আবো আইনত আম কম তিনি বড় যদি মেরিট থাকলাই তিনি বড় যদি মেরিট থাকে রিজার্ভেশন কোয়ালিটি থেকে বাহিনী মানতে নাই তাবকে সুপ্রিম কোর্ট একটা সিনিয়র হাইকোর্ট আর গুয়াহাটি হাইকোর্ট একটা জাজমেন্ট তাম রখা যদি কোনো সিনি বড় রিজার্ভ কোর্টাও চাকরি হাকলায় গতে সিনিয়র ইনফানে ইউআর কোর্টা থাকমাইয়া একবার সাংঘাতিক হব আর যদি সিনি বড় কোনো কারণে ইউআর কোটা হাকলাইব গতেই এসটি কোটা প্রমোশন নামাইয়া এই ফলে একটা বিরাট একটা অবস্থা চলেখা তাবক সুপ্রিম কোর্ট কেস চলে দङ সারা ত্রিপুরায় যোগ যারা নিরব কর্মচারী মহল যোগাযোগ থেকে নাই আবার বিরাট একটা রিসেন্টমেন্ট চলাই দङ বাট আবো কিন্তু কোনো মতেই নানি কক গিয়া সুপ্রিম কোর্ট ঠিক খাই রাখা না আবো তো চিনি যে মাথায় আবো তো মানাইনো আর ইন এডিশন টু দ্যাট সাবারওয়ালস কেসও সুপ্রিম কোর্ট সাজা आं बिसिस टेकअप सानो नाया दिनैनि हाय एरकम काहाम दिन चिनि बर'नि अधिकार चिनि बर'नि खामानि आबाद जों जारा जुबग्रक तो एजेंट ठीक जों जुबग्रनो एकमात्र चेंज खालामनो बर'नि एकदम फाइट खालामनो फाइट विभिन्न फाइट किन्तु आं একটা আইননি বড় হিসাবে সানা লাইব চিনি বড় যদি বেশি ফ্রি খেলায় আইনগতভাবেনো আইনি দিক দিয়ে जों बुथारो कारण একটা কলমনি খুসাবায় লক্ষ লক্ষ বড় বুথার থি বিমান
आइननि खुसाबाय सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट नि एक मिस इंटरप्रिटेशन फांखा उमा बाई चिनि बरनो लक्ष लक्ष बरनो एकबार बरनो अधिकार থেকে गुलिसात खाइतिमोन काजे अब जों खुब कनसास तंना नांनाय जों कनसास तंना नांनाय अक्ट'बर तंना नांनाय दरकार नाকি কারণ চিনি বড় নাইদি অনেকে কেস চলে কমু যত চাঁদার হইনি কক অনেকে বড় চাঁদার হইয়া অনেক কর্মচারী চাঁদার হইয়া কিন্তু যে রিজার্ভেশন বিরুদ্ধে কেস খাইনের বড়কে বিভিন্ন বড় সাংঘাতিক রাঙার থুলায় বড়নি মাথায় ঘুরি তবু সি বড় সেই নামে রমাঙ্গই খাই দেবো বড় হাউ কনসাস দে আর কিন্তু উই আর নট কনসাস কাজেই তিনি দিন এরকম ইন্ডিজিনাস ডে नि दिनाव जों अब इंट्रोस्पेक्शन खायनो नांनाय जे हाउ फार वी आर कनसास हाउ फार वी आर सिंसियर हाउ फार डिटरमाइंड टू फाइट टू गेट आवर राइट এই জায়গাও থানলাंनाय दाखरो बखरो आनि बक्तव्य बेसे साननाया जतनो खुलु खुलुमखा गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी Tini seng World Indigenous Day palan khlai tongo o Panda ni Sabha Akra totha Honorable Executive Member Machang Kamal Koloi te oron nigo Chief Guest hisabe manda phaika Jagadish Debbarma Honorable Chairman TTADC, the inaugurator हिसाबै मंदा फैका Sri Rajesh Tripura, Honorable Executive Member ADC, ते और निगो guest हिसाबै मंदा फैका Honorable MDC, Honorable Chairman ZDC, ते AARC ni member, ते Chief Legal Advisor, Act MDC बा तथा एग्जीक्यूटिव मेंबर TTADC ते और निगो जमन जो फैना अकरा चक्रा ऑफिसर स्टाफ गार्जियन स्टूडेंट्स फ्रेंड लेडीज एंड जेंटलमैन ते मीडिया फ्रेंड्स पहिला जतनो हामबाय रगो तामने हामबाय र हिमबा तिनिने ओ वर्ल्ड इंडिजिनस डे को Nirok Thai manjak family bagoi Nirok jotono ani sak by khan te Tripura tribal areas autonomous district council prashasan by administration en noi Nirok jotono pai saya hambai rogo Tini ora lega seng nai to thok khana to thok ro samang nung to thok cha to thok Abo kematui ekale kemana naik tongka. Agor tolago ujau naik thok, thok. Abo kematui sung ditangka waisa. Tabo ora edisyon ni bangi sitabo sungmo kebang klay naik thok klay sungoro puthong laiman. Tejpora sini legal advisor sai tangka. Sini mantai kemai tongka toma kemakha ha kemakha kok kemakha agor tolago kok mantia sung sini kamong sungmung nungmung kemalaika bono hai sirok manani bangoi United Nations General Assembly saklai rikha যে every year 9th August no Indigenous Day হিসাবে সারা বিশ্বক পালন মা খাইনাই হানি বাঙৈ जों तिनि International Indigenous Day जों आरो पालन खालाय दङ ओंखाय तिनिनि जे ताकलायनि 2023 Indigenous Day नि जे बाबना जे वासकमों ओंखा Indigenous youth as agents of change for self-determination in Hijaka. Self-determination. Nije ni baik go, nije ni kepal, nije mas punai.
ADC mani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council mani bo nijeni kapal nijeni baik gono nija suinani bangi among mani hangga tabo sung nijeni baik go sung self determination je sung khlaija tong ma khatabo abo question phai sakbaika Mary Com nirodota saimano Mary Com Manipur ni Mary Com bo hangka bon bungwe kaisa film mangka film movie angka abo sabo acting phlaika Priyanka Chopra mane ta mangka kaisa ni mangoi te kaisa sai tongkha kaisa ni mangoi te kaisa khlai tongkha kaisa ni mangoi te kaisa enjoy khlai tongkha haini bangai tabo tini je Indigenous Khumulwngo aro welcome address ho Budiliana Rangkhor bo saithangka Hani Busa no Indigenous people hono Indigenous people is a right muloto land right borne cultural sanskriti borne bhasha borne tongmung tamung nongmung borne the right jo adhikar abono muthang narnani hingkai जों खरकसा का बाग जाबाय दंखा आंगा जों बनो जों रक्षा खालामैया हायनि बाङै दिनै जों आरो कुथुंलायै जों একটা कमन आन्डारस्टेन्डिं आंबो रक्षा खालामनाय नोंबो रक्षा खालामनाय जों जत रक्षा खालामनाय हाय हिनि बुथिलायनायनि बाङैसो जों आरो दिनै इन्डिजिनास वर्ल्ड इन्डिजिनास डे जों आरो सेलिब्रेट खालाय दङ United Nations General Assembly saklai rakha je every year on 9th August Indigenous Day no celebrate ma khlainai observe ma khlainai kintu tabo porjonto India government ba state government ba ADC administration amano celebrate khlainai ni bangai observe khlainai ni bangai officially কোনো সিদ্ধান্ত দেন না কা তাও পর্যন্ত না যাইয়া হাইনি বাঙাই আং ও তিনিনি দিন 9th August 2023 World Indigenous Day celebration খাইমানি দিন নিরক যতনি বুসকাঙ্গ as a chief executive officer Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and demand খাইনানি মুসুগো Oranego Advisors and Administrative Reforms Committee ni member Bikarang Hall by Bang Salaita, but the Administrative Reforms Committee ni member. Sungtini Prastab Naranai ADC Authority ni Thanigo, there 9th August every year. Amano Indigenous Day hisabe Amano Shuti Gosana Klanenian এবং আমনো প্রত্যেক বছর অফিসিয়ালি আমনো অবজার্ভ করেন এবং সিদ্ধান্ত নানানি হংসং जों नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग আমনো जों प्रस्ताव रनाय ऑफिशियली हम हॉलिडे घोषणा आंनाय किंतु हम ऑफिशियली हम ऑब्जर्व करेन नांनाय हंगाते आं कप Because I have come and I want to communicate to each and everybody what I feel. But most important thing. Tinin is a World Indigenous Day. O dino, tin is a mathai, tin is a right command of mano, omra manani. Manani hunka bagi manan nang nai. Mono sakharan nang nai. Mane tawong naidi. Sini Tripura go, jotoni tabok India go, indigenous people, mane Hani Busa, so-called tabok tribal hisabe. India go tribal, what is the population of tribals in India? 12 koটি tribal tongo India go. Jotoni saika bangko laksa dibotongo.
Second, Mizoram, 96% ST population. Bonipore Nagaland. Sunggu orang ni ko, hoita ekkale kebang tong maning khana. Kintu tabo kom engte busuk phai sok paiga. Sung tabo 32%, mana 31.78% sing thangsu. Tar mane tamo khaba. In the process of development, sine legal advisor dumbuni kok sai thanga. Any sort of development, bora project ng khangkai, town ng khangkai, bazar ng khangkai, lama ng khangkai, sengkai bismo se mahai thango. Ngabo, temani maha, temani makonor. We should be fit enough to survive in the process of development. Just shortly, briefly, Tungudi Tripura history no naini khangkai. In the last 25 years, Tripura ko onek change ng thanga. Highway ka Dharmanagar teka Sabrum, railway thanga Dharmanagar teka Sabrum, tabo Bangladesh teka railway phaitongo, Chittagong Hill by connection ngitongo, bone pare te highway connection ngitongo. Mane agame 10-15 bosor Tripura will be like Singapore. Tripura will be like Singapore Trade Center in Thanama Trade Center. O Trade Center of Thangnani Hunkai, we should be fit enough to survive in the process of development. Tam Sadaka, Jatabo youth, indigenous youth as agents of change for self-determination in Sadaka Taklain Bhavna. Tabok sini Tripura Tiprasa, Sung Tiprasa, 15 লক্ষ বিসিং ইয়ত যুবক বুসুকতং 9 লক্ষ 15 লক্ষ ni 9 লক্ষ 6 লক্ষ yang বুড়া-বুড়ি te yang tola digi trai rok tabu ni 9 লক্ষ ইয়ত যুবক শ্রেণী যারা তংনে রক বরক যদি ক্রাক খাই সিং ক্রাক খাই পাসাই আংগায় after 10-15 years sini borok tongmaya durbol ni thanai haini bangai je tabo bishes khlaiui saimaya ama nije je sana hincha buide saro drug ni influence by lekha kahang ka pare lai melia kaham khlai tonglai meya chalai meya agor tolako kaisa khorok sahani ekdom close friend Bausagot Tripura khub naithok khuk kaham kintu Tripura ko black spot tongo black spot charai burui Agartala ko ba Agartala ni baire bo haino drug salaiui phek laiui kahawan sok lai meya kahamung meya haka jodi jubok seni 9 লক্ষ yot bo jodi sing belly thaka angkai Sing by Tangangai, Sini Borok, Burata, Buraburi, Zara, Borota, Light Tansinai. Haka, there will be a generation gap. Hani Bangai, Tini Oranigo Zara Tongnai. Oranigo, say hardly 500-600 Borok Tongnai, or a press media Rotongo, Angil no Koinai. You please be the ambassador of today's function. Tini je orang orang World Indigenous Day palan kelaika, amonat telang thangni, nije ni bayakari, nije ni joto elaka, anuko sadi jeng kaham kelai matongnai, jeng kaham kelai matongnai, abang drug, teke jeng hatal kelai matongnai. We should say no to drugs, yes to life. Almost samai tanan nang amato sakar no self determination. Sudu salai khangken yauranego. Salai mani porai we have to realize and we have to implement it also. Hani bangai, chung joto vision tongan nang nai,
जे चीनी जाति इंडिजिनस माने त्रिपुरा इंडिजिनस और मगर बनो कराक खाई सानानी हंकाय we should have vision जों same vision तंगा नंगनाय चीनी same इमांग तंगा नंगनाय जे जों कहम खायै चीनी जाति न कराक खायै एटा ideal community ideal जाति ideal संप्रदाय खाई सानानी बागै जों mentally physically spiritually जों fit मा तंगनाय to face the situation in the coming days और निगो अनेक change संगि तंगो एवं change in a very fast बाबा जों challenge खायनानि आंखांगा जों ते कैसा तिनी एडिसी प्रशासन state प्रशासन बा central government Our welfare government, ADC, kaham samungtana ni nai dongu. In the process of development, Amma Hazaka, this is the age of development, but participatory development. Jotoni, manjak mani bishin tei klayui. Kaisa, oranukam sanen nikuna, I should not hesitate to tell. Chungsini Borok, we are divided in the line of politics, we are divided in the line of religion, we are divided in the line of caste, etc., etc. We are being divided in many pieces. Kintu, jodi some development of Khainani Hinkai, irrespective of any political affiliation, we should stand for the cause of development. Jahan development kok sanai aramigo jung Nehru political consideration ne above sung right ngai jung development ensure makhene rasta ghat khainani tuini byabostha khainani school ka hanga chaloknani abo jotto ni participation ne madhyame jung kaham khai prashasan no jung ma chaloknai ebong area got development jung ensure makhene आं बेसि कक सालिया जतन माया ऑफिसर बैठना और नोटे स्पीकर तंगो लास्ट आं जेटा अपील खायनाय मुसुगु टू द हाउस जेता तिनर नो जरा मानजा खायनाय पार्टिसिपेंट रो जत स्टेक होल्डर रो बखाव समाय तंगदि वी हैव टू डिटरमाइन आवरसेल्फ जे जों काहाम खाय तंनाय चिनि जाति नो जों काहाम खायै काराक खाय तिसानाय Awang sung jadi bekawa mana samai tangka angka sung pisai manai. Apa kuito thangai hai jotono ini ora World Indigenous Development Family bangai nerono jotono khawai khobai hambai rogoi ani kawarang muthaka jotono hambai. Edisi hapang bai luajijak World Indigenous Day, Bonaruk Sawai Tinini Panda, Panda ni Shabapati, Sini Boramunang Khumulwngo, Obahikin Manja Sini Edisi Hapangi, Honorable Chairman, Boramunang Jagadish Debroma, Tai Manja Pakesini, Boramunang Tinini. Integrator Baramunang Rajesh Tripura Baramunang Chini Bikirangkol Oba Hikene Tai Jotto Chini Edishavane Obicharo Jotanan Kakaham Hambaya Pare Jora Velai Shot Cox Asalia, Obana Tini, Obana Satanachine, World Indigenous Day, Obana Sawai Kaisachine, Edici Hapang Bain, Songsadak, Pesha football tournament, MLA versus MDC, Oba Hikinisine,
Yakli Academy Tungno Klong Nai, Pulan Koinai, Norokna Jotana Nainan Ivagai, Senora Kuringa, just indigenous Obnor Sene Kashini Kasha the Kasha Tungmung Santa Jakmani and indigenous Danite Obanang Hanan Musumani Tini is a team Kachini Shiklarok ne Naharmo Shiklarok ne Naharmo Kaisesung Ahaya Nung Kuno target Chara Judi Nung Judi Bankina Judi Tankankan and Kaisa target Makina in Tamok Kaina Kaisa plan Makina Nung Judi indigenous Nick Light of Hankatin Kuno Klaijak Hankai. Oh, I can see oh, the Paikanai Bonivarina Chung Agi Chini both Chicago indigenous How Tomero Lekha Pora Asik Kuring Yapuna Borokni. Bebapna Boni Rominar Jack Tomani Piava Chinawa Sangabra Truk Kamanani Digi Tangmani Abrotation with the Clay Jova Hake Tinino Panda program from the Zakmani Kebo Panda program of Tinino one suku over Rasniti Bahiki Kevin Wansuko, Piava, Obokunu Ras Nitigia, Jaran and Oran Bumi Pupra, or Hani Busha, Obanevade, or How Tomero, Ova Samuel Sun Sudo, Tangle office level Haggard to Tangle Edition happens with an Omotum, Jara Jetro, indigenous Sanjamera, about protector. Area program Clay Time was really Clay Gankete Roka Clayman Night Roka Clayden Tankankation Shini Nini Kanmung Sumung Hoitachini Nini Kok Tai Job the Jaganas Asle Sun Niji Obono Sukmai Tongu Sun just a Chini Kok Tai Hanani Tankankai Sun Nijina Bugini Wat use Clay Halaitong Sung Bangla Nahali English. Oh, I can walk is quite awesome. Sung Nijisha totally Sung Nijina Pogi Tanga. Over Ivarina Sung Omaha Panda program climate which mission Mania, Owen research Kanya Namai, Taibu Borakno, Omaha Kaham, Tiklayman and Nangai. Owen Boganachini or Shikla, Chini Bobby shot me. Jechini Tinang, Jechini Shikla. Nor Blaiki active Mabasanai. Nor Blackish Sumai crack Matanai, nor Nibishim to your Shikla, Nibishim to your Homas, not to the Roka Kainar Manyankai. Chino Shikla of the Obonos Homas, no bunch in another to the one to Yankai. Since Halsa, over Hikina Jaga Bora Haimich and Kamaitanai, Blaiki Kilimach in South Ongo, Bonivar in Asakok Sayway Arm. Ogono Koyamutwa, Tinini Jeff Pinera, or a Jopton of Mutuklaye, Buskang Salasan, Edici Hapan, Efficiency Pinner, Edici Rocks and Kasha Target Mananai, Obono, Edici Ariani, Chini Jetta, Pasos Hatachita, Jini Edici Blaze the money. All the owners and protector, Subdun White, Kasha Javan Goria, or Javan Panda Mahai. Over Hikitson. Subjun wise with the fund weapon as test of person develop climbing a process Hainanga, Bahikitson, target Manahanai, Buskangot, protect the Subjun wise. All Hikin is in a program, Sonsanan Bagation, Edici Hapan, Sun Avana, one Sung Nahari, Samun Clayton Nia, and Kisha Kok Samana, Esakna, Jatan Hambai, Jatan Kumaki. Belai Hambai sini MDC Borong. 9th August 2023
LDC Habangbai Songsajak. Most probably, if I am not wrong, it will be 30তম আন্তর্জাতিক জনজাতি দিবস উদযাপন খাইতংলাইমানি বনি বরম গোনাं माइचफां तिनि inaugurators Honorable EM Fisheries ERDT Chini Correction Honorable Members Administrative Reforms Committee Boram Ganam Indigenous Nipishingo Senior Most Chini Dofani Fighter Honorable ex-MLA Bikar Uncle, Honorable MDC, ex-EM, Additionally, Chini Honorable CU, Chief Legal, Chini Khoroksha Hadong, Buskangwa Juktongai, Tai Kubini, Boram Ganang, Adong Song, Bishes Klaye, Siklaro, Kompo Academy, Sasa Academy, Yakili Academy, Ganagini Kabama Painai, Tiprasani Future, Kaham, Politongai, Polinai Rokno, Ani Paithlaya Jobani Chibai Yaparo Norok Tabuk Krem Kiok Drop Kabo Bukuri Kabo Taipong Musi Kabo Sosa Koran Drop Obo Maranai Pokto Mangnai Boroko Macharanai Noroko Dofani Bagui Mathangai kaham kai mathangai kejaro kebo mosiwei kalata thangthong ang obono nayo kobama kok saka especially sini siu kop nagumani kok saka ang bokok parasekano sachinai what is indigenous tamani bagai यही 9 तारीख अगस्त आज के तब पृथ्वी वो 193 कंट्री पृथ्वी वो 476 मिलियन हानि बसा दो सन ऑफ द सॉइल इंडिजिनियस पॉपुलेशन लो चीनी एशियानी भारतवर्ष चंताऊ भारत तो हमारी इंडिया हो India हो कम या चंग India हो ताबुक चंग 104 million is equal to 10 crores 40,000 as per 21 March 2022 चंग ताबुक 10 कोटी बरक तो भारतवर्ष সাবাবো উদ্যোগ রাখা নরক কমামা শিকারক সাইমেয়ানা UN to short form. What is the full form of UN? United Nations. পৃথিবী এশিয়া মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ Latin America মহাদেশ কলম্বা মহাদেশ ক্যারিবিয়ান সহ মিলুই যদিও 195 তাই দুইটা রাষ্ট্র তাবুক UN নি মেম্বারশিপ নায়াকো বড় as per information of the United Nations UN নি information অনুযায়ী
1975 রাষ্ট্রসংঘনি সংহাই যারা son of the soil originating inlet original বরফ রত্ন অধিকার নারী বাগৈ 1975 রাষ্ট্রসংঘ কাইসা ফোরাম গঠন খাইজাকা 1975 ফোরাম গঠন মানে পরে প্রথম জেনেভাও 1982 ইউনাইটেড নেশনস কাইসা অধিবেশন আচুকই ওয়ানসুক কবরক সংসিমি ভারতবর্ষও তঙ্গ হাইয়া সংসিমি ত্রিপুরাও তঙ্গ হাইয়া কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ 9 অগস্ট তামনি বাগৈ হানি বুসানি সাল হিসাবে রিকগনাইজ বাখাইকা আফুর বরক সাজাকা আও কাইসা সালনো সিলেকশন খালাই হানি বুসানি সাল হিসাবে পালন বাখাইনাই 82 জেনেভাও UN General Assembly money pore tewaisa if I am not wrong as per Google information 1993 23rd December 1993 সালনি 23 তারিখ ডিসেম্বর তেওয়াইসা UN র জেনারেল মিটিং আসুগই অ্যাসেম্বলি আসুগই সিদ্ধান্ত খাইছা from next year that is 1994 ni simi 9 August no Indigenous Day হিসাবে পালন মাখাইনাই তিনিও Indigenous Day হানি বসানি সাল সিমি পালিকা অবইয়া 94 যখন সিদ্ধান্ত খাইপুরো শুধু ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ইন্ডিজিনিয়াস ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস মকক সিমিয়া ও জানাবো 46 ইন্ডিজিনিয়াস রাইট ডিক্লেয়ার খাইজাকা ডিক্লেয়ার খাইজামনি পরে রাষ্ট্রসংঘ থেকে রাষ্ট্রসংঘনি সাধারণ অধিবেশন যেটা সিদ্ধান্ত নামানি পৃথিবীনি 193 রাষ্ট্রপ্রধান 193 রাষ্ট্রনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং গোবাং মাঝে প্রধান প্রশাসক বরং সাহরকা অবিলম্বে 46 পয়েন্ট সান অফ দ্য সয়েল হানি প্রসারণী অধিকার অবরোধ কার্যকর খাইদি কিন্তু তাবু পর্যন্ত কোনো কার্যকর খাইজা গিয়া কো মসি সমস্যা তিনি ছিলেন তাজিমুছিনি লিগেল সেল নিজে আদম সামানি ইয়েস শুধু ল বাই প্রটেকশন খাইমানো আও आं कायसा उदाहरण होना मोचुंगु अबंका 2009 त्रिपुरा हास्टेव दुकुंबारा त्रिपुरा सारंनि कायसा मुभमेंट बाय जों कायसा कतर कायसा क्राक मानथाइजों सेगै तुबुखा मकिन्जु घटना अबतम नर अनेक साइमायना 1965 1965 सालो काबु जिल्लानि यागारानि NIT आफुरो त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज 1965
Tripura Engineering College Ramjakmani, Tripura Engineering College Tongpuru Hunkai, Oroportini Reservation, Jotono Tripura Sorkani Reservation Ain High. 1965 Nisimi, 2006, 2006 সাল জোড়া তাবকনি NIT অব ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শর্ট ফর্ম মুখা TEC তাবকো জিরেনিয়া থানাকানানি চমনি নচন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সালায়ু 2006 কেন্দ্রনি ইউপিএ সরকার যখন সিদ্ধান্ত খাজা ভারতবর্ষনি গোবাংমা প্রদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নো আপগ্রেড খাই NIT খাইনাই ফরচুনেট সৌভাগ্য হনমানো যিনি 1965 ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মানে অব সেন্ট্রালনি হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর কেন্দ্র ও শিক্ষা দপ্তর হিয়া মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর সিদ্ধান্ত খাইকা ফ্রম 2006 2006 নিচিমি ত্রিপুরানি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খাইজাক সিনাই NIT বুমুং থারকা NIT আগরতলা বাই NIT नि কোনো সম্পর্ক করে जों মরকিসা ষড়যন্ত্র বাহাই মানো যেই মাত্র NIT আগরতলা অংখা 1965 নিসিমি 2006 জোড়া every year Tripurani Sanopta soil Tripurasa in any stream mechanical, civil, computer science, production যে কোনো স্ট্রিমও ত্রিপুরা প্রসারক ভর্তি না হুঁকাই 100 জন ছাত্র ভর্তি হিংখাই जों 31 জন মাননাই অব ত্রিপুরা সরকারি আইন কিন্তু কেন্দ্র যখন ত্রিপুরা সরকারি ইয়াদনি সেবিতলাঙै কেন্দ্র নিগা ভাবতলাংখা আফুরকে ঘোষণা খাইকা as per National Reservation Ratio and Act সারা ভারতনি ST SC OBC রিজার্ভেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী হিংকাই ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টংমানি কাবক NIT হিংকা অরব ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারক 7.5% মাননাই অবগত না আনি খমহাই খাজানি নাইথক বসুক দङ বাতিজা দङ নর হয়তো খাদর জায়গা না ম কিন্তু ইতিহাস প্রিস অবর মুজুনারতি কামখা রাজ্য কাইসা পূর্ণাঙ্গ সরকার দङ 50 জন আউট অফ 60 60 জন ত্রিপুরানি বিধানসভানি বিসিঙ্গ 50 জন বিধানসভা MLA তিই অ্যাবসলিউট মেজরিটি কাইসা সরকার দङ 2009 কেন্দ্র সরকার ঘোষণা খাইকা 7.5% মাননাই ইয়াঙ্গো যারা তোমায় অপোজিশন পার্টির গোবাংবা কারণে মুভমেন্ট খাইনাবো সাইসংখাই মুভমেন্ট খাইমাই আপনি 17 জুন 2008 ত্রিপুরানি লাইফ ওমাও ওয়ারোমা সিংসা only 35 agitators শুধু 35 জন আন্দোলন খাইনাইর আগরতলানি সার্কিট হাউস গানাও মহাত্মা গান্ধীনি ও মূর্তি তমনি তলাওয়া আচুগই
kaisa regional political party jiri khokka NIT Agartala 31% Tripura Sarokno Bortini Sujuk Maranai Jotto Chini Borok Kyuk Kebagu Wipaya Komota Tomaino Chavo Kendra Sorgani Ain 7.5 no Manai Basa Chavo Bisita Sandi Ubishi Others backward caste rock Chavo আমাদের ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে তপশিলি জাতির সহ এসসি বিভাগে এরা কেউ সিট পাবার নাই ত্রিপুরাসানি বিভাগে 31% তমানি 7.5 সংখ্যায় যুগ যুগ রমে নরক্ষণা 10 বছর পরে 12 পাস খাইয়ে ইঞ্জিনিয়ার পরিণামী হিংকায় নংনি সুযোগ বিভাগে Afro Kaisati regional political party movement Mahaja. How? Kaimani Pore, Dilli deputation Mathanga. Deputation Kamani Pore, Chinitina legal, Adam Samane High. Yes. Law, I, Nono, Chef Kaimano. So look at India government ni law kaisa tongo sija if any higher educational institution it is situated inside of 6 single district council যদি কেন্দ্র নি যে কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংবিধাননি ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ এলাকায় এস্টাবলিশ হয় সেই ক্ষেত্রে 7.5% is not applicable অরো 7.5% ইয়া নাই লেখা কেন্দ্র সরকার হলো দিস ইজ কল NIT আগরতলা অবকি আগরতলা ওটা আগরতলা ত্রিপুরানি রাজধানী Agartala is the capital of our Tripura state. Sungo Dilli Borok Sungo. NIT Agartala was Singon Plaza. How it is inside 6 city area? Or Tini Achupnai, Uncle Kotorkai Samani Kokia. Tini bigger uncle 74 plus. Bini Logiteva Tankana. John Malamani Pore. 2009 UPA second সরকার ভারতবর্ষনি veteran lawyer সুপ্রিম কোর্ট নিতাবক কতর উকিল আফরো HIV মিনিস্টার Mr. Kopil Sipal Malay Puru, Kopil Sipal Sao, একদম লাইভ কপিল সিপাল বাই মালাই নাই কোনো কক কথাইয়া জীবনও চুম কক কথার বসাইয়া কক কথা সারা কিরিব বাস্তব কক সারা সে জায়গা মাইয়া অনেক সময় কপিল সিপাল ক্লিয়ার থাকা বিকে রাখল ন বিকে রাখল প্লিজ ব্রিফিং মি what is the actual condition BK Rankol Saka NIT Agartala is not situated in Agartala it is situated inside ADC Kopil Sipal Sao Hankaiba I'm Tongle if any higher educational institution if it is established in 6 scheduled area Ojagokai 7.5% সংরক্ষণ নিয়া সব মো আইনি কারণে তাবক 2006 সাল 7.5 জন 420 জন সিট ফাইনালি মারাত্মক ব্যাপার মপখা খামো 2006 সাল ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত খাইয়া তাকালাই যেহেতু পয়লা NIT ইনকা ত্রিপুরানি সংরক্ষণ যে নিয়ম অববনে বোর্ডিং নাই ইনকা বাট 2007
2007 7.5 420টা সিট পাইও NIT আগরতলাও 210 হোম স্টে 420টা নিবিসিঙ্গ 210 টাকা ত্রিপুরা রাজ্যনি ST SC OBC যত মিলুই others 2010 out state Maharashtra ফাইনাল পাঞ্জাব ফাইনাল নাগাল্যান্ড ফাইনাল All India Engineering Entrance Test ওই 210 ফাটারনি 210 জন NITO আন যখন ভর্তি মা খাইপুরু 210 নিবিসিঙ্গ মাত্র 14 জনা চিনি চিরাইর তাই 196 জন এসে গোबां बेबांनो त्रिपुरानि बयनिबोसा 2008 सेम 2009 सालो जों जत थानसांमै एखनो येस म घटना 2009 सालनि 15 तारिख जुलाई त्रिपुरा हास्टेनि जत त्रिपुरा सारक अफिसार्स फोराव गोबां मा बुंरुवै जों फिजिकेलि मानजाकमाया जों मिसिनाव थांमाया ठीक दं नरक मुभमेंट खालायदि जों मुभमेंट खालामनानै परे यां केन्द्र सरकारबो आइन रोगै जों सिलायथै आन्दोलन खालामनाया आं ओ आइननि कक सामासि ओ आइन रोगै जों आन्दोलन खालामनानै 15 जुलाई 2009 एस्टाबल मार्चनि जों नखरि मायाखौ त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा हाई लेवल IPS ऑफिसर टेलीफोन खाई शहरों नरक सक्सेस संख्या फ्रॉम दिस ईयर भारतनी राष्ट्रपति NIT আগরতলাও प्रत्येक বছরও 31 জন त्रिपुरा सारक इंजिनियर कलेज भर्ती मानाय आइन खाई लिखा अबंका आइननि सुजुग तीन थीम Indigenous youth as agent for self-determination. बिनि शुद्ध बांला अंका स्वसहायक परिवर्तনের জন্য ত্রিপুরা যুবকদের এজেন্ট করা ত্রিপুরা সারক तेबो सचेतन नङानि बागै जों केबोलि सेकिया नर माइन खादि कोनो अन्नाय गरै सिनि सेक जामानोसे जों सेगि नालांनि नायमानि अबबो आइन पाइ तिनि सिग्लार काखुर मा आगुबनाय सिनि सियना आंखौ थेंक्स माजनगो तिनि हाय मसालो जेटा साना नांमानि गबिनो काहामनो साका काबु काबु अवस्था 46টা অধিকার কম ত্রিপুরা সারক ন सान अफ द सয়েল ন কাবনি বেগে ইন্ডিজিনিয়াস মা হন নরক সব অনেকে সাইমায় না অনেকে সাইমান না 2006 কেন্দ্র সরকার কাশা আইন খাঁচা দি শিডিউল ট্রাইবস ফরেস্ট ডুয়েলার্স এন্ড আদার্স traditional forest dwellers তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য যারা বলঙ্গ তংনাই বংলবগৈ কাছে আইন খাঁচা 2006 from today বুঝি বছর সংখ্যা তিনি 23 2006 সিঙ্গাবা 17 years সিকাম ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট কাম সাদাকা যত বলঙ্গ তংনাই বড়মুড়া তংনাই লংতরায় তংনাই 18 মুড়া তংনাই গন্ডাছড়া তংনাই অমরপুর তংনাই মান্দায় তংনাই জম্পুয় তংনাই হাসুগ তংনাই ফানো যত ত্রিপুরা সারক 2005 সালনি 13 তারিখ
डिसेम्बरनि सिगां just 13 December 2005 2005 नि 13 तारिख डिसेम्बरनि सिगां 18 मुरा दङ बलंग दङ जम्पुयो दङ होनै प्रमाण नंखागै बनो केन्द्रनि फरेस्ट राइट एक्ट आइन अनुयायी 4 हेक्टर्स सोआ सयकानिwo 1 हेक्टर ताबुंनि चिनिमो सोलोंनाय रावाबनो साइमांलाखा नंनि दुसगरै नरक मा परिया 3 बोसोरनि सिमी ABCD 1 2 परिमां इंराजीनि रिसाइटिं खालेमां बुमा बाबु हकं सालेमां बुतिखे जागासु दूध बाहायके सु खेतो बाहायके सु तक्ता बाहायके सु नरक साइमांला नंग दुसगरै 25 कानी कै हार जगनाय अधिकार फरेस्ट राइट एक्ट ताई कैसे क्लियर इंडिकेशन दङ फॉर हुम सबनि बागै आदार्स ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स अन्यान्य परम्परागत त्रिपुरा सा बादे যারা 18 मुरा दंनाय लंथ्रायो दंनाय बरफ हामाननाय बाट बंनि काट अफ इयार बंनि 50 बोसोर 3 generation आइन थाइपुर बरफ साका 25 बोसोराव 1 generation 50 years 2 generation 75 years okay 3 generation 3 पुरुष बड़ो मुरा तंगो हनै प्रमाण फुनुक मांगै other than scheduled tribes those who are other traditional forest dwellers rock बड़ो हामांनाय लाखियाबले साफ्रोम निसिमी धर्मनगरनि जुबराज नगर जरा खेदासरा आनंदबाजार निसिमी खोवाई खेंग्राबाड़ी पर्यंत कुलिबाई मणिपुरीबाई 105 प्राय 40,000 त्रिपुरा सरक हामान बाहायके बरफ जागानि बागै कागज लेखा मो कासे वेरी इम्पोर्टेंट इनफरमेशन खनायनार दी 40,000 जका जरमानी मात्र खरबनि मांखा त्रिपुरा साया साबाबो मुंडा हिंदुस्तानी 3 पुरुष गटा मुखाबा 1930 सालनि सिगां अरब तंगु हुनि प्रमाण मा फुलुकनाय हेंकासे बरफ हामाननाय मालिया विधानसभाव राजस्व मंत्री प्राक्तन राजस्व मंत्री घोषणा खालायका एज पर फरेस्ट राइट एक्ट 2006 17,000 परिवार हार जाखा 17,000 परिवार बिथिंग मात्र 2 परिवार आदार्स ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स ताई बाकी हिंकाय बरफ जागा मालिया तिनी आं चैलेंज खाना मुझको तुम्हें कुफुर तुम्हें कर्म तुम्हें कुचा 17,000 त्रिपुरा सारक बड़ मुरानी बरफ 18 मुरानी बरफ लंकानी बरफ गंडसरानी बरफ केंद्र वन आईन अनुयायी जे लैंड डेवलपमेंट मामनी 25 कानी मानक नॉट ए सिंगल फैमिली कई सब परिवार फनो 25 कानी हामाया को मादमानी जखा अवनति न जों ताहुरो चेतना मांगनाय जों फाइट बाखायनाय तिनिके उवारमा सिंचा बर्तमान केंद्र सरकार फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नो
एमेन्डमेन्ट नायो संशोधन नायो बन आइन संशोधन खालायै जों जे त्रिपुरासारक जोंहाय इंडिजिनियास पिपल्स और भारत थांनाय रक 104 मिलियन जोङो बन्चना खायना बागै ताबो केंद्र सरकार 2006 बन आइन खायमानि न संशोधन खायनानि बागै लोकसभाव बिल पिसानानि नाय दङ ताइ कैसा 1993 अबनि जे घटनाक्रमे तब कताल खाइते केंद्र सरकार वो वांसुक तंजाउखा संक्षेपे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सारा भारतवर्ष प्रत्येक नागरिक समान अधिकार ठीक दो किन्तु और सादाका संस्कृति भाषा साहित्य अजागाबो एक मिसिनाय भारतनि राष्ट्रभाषा ताबो जतन सिंह हिंदी भाषा चिनाय चिनि कानून चुमुन कमाय थानाय जुग जुग रबै बर'नो इंडिजिनियास नो यूनिक इनहेरेंट एबोरिजिनल गावनि आलादा राष्ट्र संघ वानसुका म त्रिपुरासारक म पृथिवीनि प्राय 476 मिलियन बर'नक आफ्रिकानि इंडिजिनियास बरं संरक्षण खालायो बरं संरक्षण थाखाय वादी फायनाय बुफां संरक्षण खालायो परिवेश एनवायरनमेंट संरक्षण खालायो गावनि अत्यंत गुरुत्व दङ बरं बाचिनाय गावनि बागै शब्द माखायो जों अबनो चेतना दङ चिनि अबदान दङ हनै ताबो ताहरो बुखुरो आमथिके सारा हायुङाव दिनै आमेरिकायाव ओङै दङ दिनै भारतवर्षनि गोबां प्रदेशआव ओङै दङ दिनै म्यानमाराव ओङै दङ गोबां जायगा ताहरो अबहाय हायुंनि साल चिनि म अधिकार नथयै दिनै चर्चा दङ चेतना दायित्वबान बरफ माननाय सिख्लारक बरफ गाहाम माननाय रां गोरै फानो अनेस्टि होननानै कोनो रां नांगिया जोङो आगे चिनि मास्टारक फोरोङो अनेस्टि इज द बेस्ट पलिसि नों अनेस्टि इंगै पारानि बरफनो अकरा चाकरबे खरकसा बस समजबदि अकरा मानि दी अब जुग जुग नमै मा मानि हो अब नियम तब से नुक्या फानो बक्ति खाइके याको नमै खुलुमकाय कोनो अकरा बरफ ननो चेमदि नि हिंगला हामदि हिनिनो सनाय परावो आगुकदि व्यवसायो काहामुंदि निनि पेशावो नों हामदि हिनि सनाय बरिबागिनो अब दुई नरक तंदि आं ड्राग्स नो तै ताइ बिसि कक सालिया चिनि बरम मोनां समो सानाय शुधु अवश्य साना बचंगो त्रिपुरा राज्य ड्राग्स कंट्रोल सोसाइटी नि जे इनफरमेशन त्रिपुराव सिक्लारो केफे काय तंगनि बिसिंगो जों 199 जन अवकाशा षड़यंत्र बुझी फुने गया बुथारी फुने गया बुमा बुफानी बुचकांगो तय खरचा बरफ थायै लाथा दैयै सिलाय दैयै दाब दैयै तगरा चौै बुथायावै थै करिथे दा फुने गया थामथि फुने गया पिसिं पाराव गुंचामा हायके गुंचारनानि बागै जोङो गाहाम नायारक म त्रिपुरा हासनानि बरफ गोबां रक
दाखुर षड़यंत्र खालायै सिनि सिख्लारनो बोथारि दङ अबथायगा जों जत्तनो चेतना मांनाय गोबांमा गार्जेन रक दिनै गार्जेन रकखौ फायनांगौ खोनानानै नांगौ आं खबर मोनो 9, 10, 11, 12 म खुमुलुंगोआवबो सिनि सिख्लारक बय अफिसारक चाकरि खायदैहाय किसा मिसा या कंगैनि गोसारो फुदुलु दुलु खाय यागो तुई दंगरक नुगु मत बजराव जायाखौ जों सायमानो यागानि म यासि म देबरानि गोसारो मलिमां म देबरा गोसारो थक खालायखे थक बयनि गोसारिया हायनागो तुई दंगरखौ ओ जागाव ताथानि प्लीज Save our nation. Noromo Sambhav youth movement Bono Sambhav Bono Davino Kotor Daito Gobanga Bosoro Gobanga Team Payo Mo Teamno Ani Shiklaro Jom Taboko Sambidani Bishimo Klai Jampano Gobanga Mayako Naite 40 বছর কারণ আইটংখা 40 বছর খরচের বরক বয়স সিংকাই দতিনো কাজা খাই সুখ মানো বড়া মানো মই এদিছিব হাই নহাই ইয়াকুম কেবেল ইয়াক কেবেল বোখা দंग অনেক সময় গোবাংমা বুমা বুফা মাই আঙ্গ কম্পিটিশন তাখাইনি সিনি সিগলারক বাতাইलायै বাইক सानो आं नुगो गोबांमा बरक नुगो जत्त बरक समानजा बाक्सा बुमा चुवाक फालै बसाना परि नुगो खुमपुयाव मागाना परिना हनै गोबांमा चिनि बरक फाइबायो आव जों जत्तनो हस्टेल लिमानिया किन्तु ताखालाय 2023 खुमपुय एकाडेमिनि जे माध्यमिक 12 रेजाल्ट जों अबनो दा आशा अबनो जों आशाया छात्ररक दायित्व मानानै जत्तनो निजे सियाकाय काकुरक बयजोंमते केवलामा फनोग्रग्रा बनि बागै सेल्फ डिटरमिनेशन नि बागै दिनैनि मसालो इन्डिजिनियास देव दिनै थीम नारखा सिख्लारक नरनो एजेन्ट खायै सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन बाहायके करा खायनाय अबनो नरो खाओ मोजोंनावै थांबायजानि जत्तनो काहामकाय परिबादि होनै आं नरनो आनि कक गोजारै जुग चेलेन्ज जुग ओङै थांगा कम्पिटिशन जुग ओङै थांगा ताबुकनि जुगाव नोसाला पासा खायजा मकक केबो सिंगिया जों सिनि फसारनो माध्यमिक लुफुरो 12 लुफुरो 5 दानखानि सिंगिया बसक पार्सेंटेज अंकव लेटार दं साइंस लेटार दं 90% एबाब दा अवश्य सुंगु बनि बागै जत्तनो अबनो एकमात्र अमूल्य दन निनि शिक्षानो केवल शेखमाया राजातरिया विद्यातरो सरायपुर जों हुंजागो स्कूल मास्टर रकबाय इंस्पेक्टर रकबाय राजादातर विद्या जों मा होनो राजातर होनै राजातरिया विद्यातरो राजा हंका कायसा देशनि राजा विद्या हंकाय ताबुक पृथ्वीयाव 195 जे कान्ट्री दंमानि निनि सागो एजुकेशन दंखाय विद्या दंखाय 195 कान्ट्री नों रुल खायमानाय याकुम सागा बाजावै बाजाय दंमानाय बखरक दिसावै नों निनि राइट नो सानै थाङै दंमानाय आसनं सितम जिनि जराबो फराय सदन खाबा हायनो हाय बायफलाया हामबाय रहरै आरो गमन मोसाका खुलुमका
ini MDC lo ini lo football campaign ini lo transaksi ini Facebook live aja orang orang football dengan president naik sama lain orang balik hamba पर उसी जो social activities orang teachers, students, जब दूसरी follow हो गए काफी सुना हुआ World Indigenous Day in KOKBOROK. World Indigenous Day অর্থাৎ হানি দুসরা আমেরিকাও হানি দুসরা তো India को हानि दूसरा करो, त्रिपुरा को हानि दूसरा करो, जल त्रिपुरा करो, त्रिपुरा की हानि दूसरा, तो किंतु कुनो जागनी, पूर्वी पहली करोगे, और त्रिपुरा हाउ जिनी, पूर्व पुरुषों का है, so we are the indigenous people. Turashiko ki 5 kilometer hakal tangkai indigenous yang orang kurus. Tahu orang ni orang kuri payo. Sembari orang ini different orang. Dalsa ni prithvi mo. 100 dalsa. Whatever dalsa indigenous ya Tripura awal. Ini sini Tripura orang mui Khumulwngo ke Lama orang Tripura Khumulwngo hape siwo. Jemo mui Khumu ketahui tu thia, mui Khumu tahui thima mui Khumu botol baik. Aku Tripura tu siwo. Kalau semua hal mereka, mohon itu mana ikhlas, bukan belai butai, main pakai bahagia kami itu ni, aku ekor di berapa sini terbuat. Utara bahari kurte ke, joko keberapa, main kajian bahagia, hati sabdan. Main mana ke TRIPURA soal kajian itu mana? Ani security ni korsa semua besar. Or main kiman disingkir bahagia seperti saya ada. Kalau joko keberapa non jadi korok main ketinggai kami loyal ni tangga or siu. Bukru main dan payah right. Omot jadi, aku kalau ni korja wandino, orang tu ini macam sila bukru main dan payah kokak, kadang berulang. Awal bagi mahu, di perasaan indigenous, asnya hai korok indigenous dia korok apa yang ada dalamซึ่งที่นี่ World Indigenous Day โลกก็ใครเป็นทางนั้นลูกที่นี่ว่าสักเลยที่นี่ตาโกรกการโกรกตุลนั้นที่นี่ remind กันโอ้พระที่ดีโวตาสัมบูรณ์นุสุดTripuraที่ประชาชนบางมั่งสุดไว้ That is why we are indigenous. In Bharat, in India, what is the concept of indigenous people? I would like to tell all the people watching our program, maybe somebody watching from Panda, someone watching sitting in Maharashtra, the death of indigenous people in India is people who are downtrodden, people who are not developed, people who do not get 2 square meals
they have been given the tag of indigenous people. That is wrong. Indigenous people Manido, my Masaya, English India, one Likok India, Hindi India. That is not indigenous. Indigenous means more Hawa Saye, more honey, not blood, more honey, সমস্ত কিছু যারা চিনাই মুন্নাই হানু মুরবি তংনাই they are the indigenous people. Nung samoba, who are you sitting in Maharashtra? You tag us as poor people, as the illiterate people. Tini Prithivini, United Nations का सारा पृथ्वी देश रो बरगुंदी हाईवे कॉन्फ्रेंस करी पृथ्वी को बाहर काम के कोडिनाली कोकता तैमानी संगठन दी भूमिका दी यूनाइटेड नेशन ब्लॉक को बाहर के समुदायनी आबुनी बारी जेमन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कंपनी है पृथ्वी नॉर्मल ऑफिस बजे काइसा तुम तैमानी convention দ্বারা তো আর দ্বারা যে ইউনাইটেড নেশন আর চীনের প্রধানো আমেরিকা থাকো ভারত থাকো বাংলাদেশ থাকো all the countries in the world United Nations member are United Nations ঘোষণা কইরা যে হানি তুষারগ্ন দাম বাড়ে নাই হানি তুষারগ্ন সিনিমু বাড়ে নাই and proudly along with all the people in the world, we are indigenous people of Tripura. So the brother of indigenous people will work on the recovery. I condemn those people. Zara dini mani KOKBOROK Bangla speak by Devanagari speak by Chindi hai. Bar chaya bar stop the country. I condemn them. Chini KOKBOROK chini mo sahor chalayo kobo. Aur busai jana boro kamu tha. Tu tadi ne short batai ke do. Keu इंग्रजी बाय अपना अनुवाद कैसे खराब होगा? अब KOKBOROK कोई खराब होगा? आगे तुम चले प्रो सुनो बोले प्रो. आगे तू क्या है कोंगिया बाय. ला हत्ती है हिम मारो. अब वांसा कोकबाय इंग्रजी कोकबाय अनुवाद खाया खराब हो गया. चीनी कोकनो रोमन स्क्रिप्ट बाय कहाँ के सीमानो. I can tell Honorable Prime Minister of the country, the Chief Minister of Tripura, I would like to draw your kind attention. Don't impose. Chini sabo impose back like this. Things which are wrong for us, we cannot accept. Kukri bahi panan chine, aur Bangla mein polida Lama, master ko bolo hai. Bole wanted teacher ko bolo. Apnara bolo, kukri, ediki Bangla likha jabe, kukri likhte parben na, kukri likhte parben, kintu kukri holo sinani, wansani script apmanya. আমরা সেই কারণে বললাম KWRWI কুকরি এগুলো দেখা যাবে রোমান মরমত সিঙ্গাল ইনি দ্বারা জয়েরও বড় ভেড়েরও শূন্য নদী ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার অন্তিক্লাই তিনি কখনো স্ক্রিপ্ট দেখাবে সিনানি পাইত পাইলাদের গায়ে আগামী দিন dinamik দ্বারা অফিসার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার নাই নর কেউ সিনেমা অ্যাক্টর নাই নরক আন্দোলন মা খাই সবাই বাচ্চাটি নরক আন্দোলন মা খাই শুনো নরক গাইনো আগে যারা স্কুল পয়সা খায় স্কুল পয়সা দে কিনা স্কুলে পয়সা ওই নমরটাতে স্কুল পাইয়া আমি গ্রামে তো হয় তিনো বলি ঘরতে চলাটা তুমি দামাই কোগান দুঃখ নাই বলে গেল না হাত কিছু লাই মামুনিকা তিনি নিজেরা তিনি
Dan kaini doro itu semua tolong tongya. Dan itu orang doro kaini itu ini. Apa doro itu isu Orang sini tolong. Ini orang Indigenous ini jido. Suatu bosor dia orang tu dapat pupuk sungai. Prithiwo suatu bosor Indigenous orang ekor pupuk sungai. Pintu orang tu dapat wajah orang Indigenous. Anu tadi mana kita sampai mana? Yang sudah baik itu lagi dihendak sudah dicapai. Anu sedang berjuang. Kalau ini saya kita yang pun naik apa ini saya kita itu. Anu sudah ini. MLA pasal MPC sendiri. Salah world di borok naik tu. Dia TRIPURA Indigenous borok. They celebrated the World Indigenous Peoples Day with Ramadan Kaitu. But at the outset, this day Kaitini, what program night on the Saran Sugu, Monipuro, Kuki by Maitiro, Tanlaivan, Finish Homosoka, Law Tumaka, Buri of Lake Pukana, Buri KOKBIN. Sorry, ini Greek life. Lama tu isi neraka. Aku sendiri condemn saya. We condemn all these incidents in Manipur, and we would request government of India to intervene into this situation in Manipur so that peace and communal harmony comes back in that state. Everybody sendiri 1 minute 2 thangai korok bagi prayer ke korok jarai cikon korok asik juru dangan ujar berpurau समस्त जिला परिवारों पहले पुराशी लोगों आपको इजाज़त है इन्हीं मोनिपुरों को आई तो कोई नहीं नॉक सोते इधर को दूसरा इधर साथ को ठीक साथ को so आमो भी जानते हो कि बांग्लादेश की त्रिपुरा सवाई मिले जो शांति वाला बोलों में मुक्ता को थकते बारी दान दुर्गा और भाव शक्कर और शक्कर जेल सी एवं एक दिन निरोगा पालन करे विनय गौरव कुशल कौमी आत्मनी वाली दिन प्रार्थना करकर अंकवाद को शाखक कर फुटबॉल सुनने वाले देर घंटा और संगठन में हम लाइफ को फुटबॉल खूब कम संख्या सामानी क्रिकेट बुधवार zaman ko soya je juara ko kita kau dengan bukan Aku pun tahu itu dunia football dunia andalan pujian. Hai ini dunia idea kan pujian dunia. Ini semua punya football match berdoa lagi. Selama channel ini Facebook live channel versus MDC football dunia. Ego संचालन पर program lain and teachers and students all social activities जब World Indigenous Day of 5 May all my good wishes to all of you. This is for Savina and Imoran Bukasina, Dr. Gamu, Mamajan. Otamala kirisan sama bahindu joto kaitoni besan jotole kaitoni besan panu
Kaibelo koktaisa tongu Kaita samani kokta kawa wansaguna didu Kaita le samani kokta lama bo ano lama bo yano yani bisingti phaya kaile sukhawo sakpai jalan Kawole wansaguna di Kotangne kaitoni joto besaro kawo wansaguna di Kaitoni bising thangya kaili mo thangle jajwa norok sukhawo sagudro O bongsoro maya negana bongsoro nimile langmano muthangai nadi kaitor bai tongai bai di bongsoro kaitor bai tongai bai di disule Sentara phaya saike bongsu Lama le lam koro jano punung na Disune pahar bai hinga kali sunjogo kalai baina O bayaro bongsu Sangsano ya karai phola thangulu phola bodaga tongmai mayaru Kawole wansagai nadi Sangsano ya karai salga thangulu phola bodaga tongmai Kaitone kongno khana voi na di khawa wansagi na di du Sangsano ya karai thausa thanguru phola bojaga tongai Sangsano ya karai phola thangulu Lama le lam tunui tongo lama lam tunui tongo berung O kaisa lama kai sukhani lama te kaisa lama moraki lama kholale bolama thanai kaisa lama kai sukhani lama Kaisa le lama kai honi gundungi lama Lama le lam kana nang biyang thana Sukhani lama kubu tangkale kaisa boi ma tongu nai tu Honi le gundungi lama thangkale wa holoi ma kabu nai ta khawa wansagu nadi Sinile langmale khumbubar haisi Datino paye thangu Kutangle ta sini khasidu yakan munago khamai boli O bayaro kathangla tangsini khasiru yakaya manago haban bolei kathangla tangsini kaitona ramdi jisuni pohorba hin
जिसुनि पहकरै गायले सुखानि लामा सिनि मांगलां मोनांगौ सबयानो कथांले तांसिनि कायचन रंदी जिसुनि पहरबा हिंदी जिसुनि पहकरै गायले कालाले ओ हिंदी से यंगना ओ बायरो जिसुनि पहर बाहिं काहं कायली लामा ले लामपरा लामकनै तंग लामा सिनिबै मानो बब बासुखानि लामा बब मरेके लामा जिसुनि पहर बासिनि मानानो कायत बाय तंबै मानो संसाले मोहामिया मोले खावले वांसगै नायदि ओ बायरो बांसरु सिनि लांमाले खुंबुबा हायति तिनिले तंग मानो खना तंगला तिनि लांमानो तुयु सिंले कथांले तंसिनि कायचन रंदी जिसुनि पहरबा हिंदी सुखाब तंगै नाखै संसाले कतन नासिगै नायले दुखु बिरमान मांजुग करुणा बैरा महामारी न तुयु बाक्साबा थैका बाक्साबा थांगा कपाल बिरिमान मांजो हाजले बमरा आथारा मोरा कोबले तंगाय द सांगोरी करे अगमाय करे दुख बिरिमान मांजो दुखले साकाती नाथाय कथा कायचन लबि कथा कायचन खाबाय खुबायके बनन सुरी बायदि दुखला बिरमान काटिना खायबा कथा कायचन लबि ओ बंसर सातर नायब बन वातर नायब बन हायुंले कतन सोनामको बिनि थैबा गोब्रेबासो नाका नायथत हायुंनो बलि बंसर सातंलेर नायब मन वातर नायब बन कथांत नायब बन कथांले कायचन खुलो बासिदि बिनिमान काबासिदि बंसरो करुणा बायरा नगबानि सेलाय कायचनि नगबा ताइब कतकु कायचले उरिदै मान कायचन सुरि बायदि द बंसरो बंसर कायचन सुरी बायदि दो लांमाले तंसांग कायचन रंदी थैयानि लांमानादि जिसुनि पहरबा हिंदी
যে হিমলাইমানি মেন উদ্দেশ্য তামো মেন উদ্দেশ্য তো সারা ওয়ার্ল্ড ন তিনি সুন্দর বছর এবার ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে হিনি পালিত দङ অমনি সাথে সাথে তিনি ফার্স্টে হব তিনি ত্রিপুরা ফার্স্টে হব সারা ত্রিপুরান পালিত দङ ও ইন্ডিজিনিয়াস ডে নিসাল খাইছিনো जों তিনি हेजामारावो अजरावो रेलि गायसन बिथिंजि जों ও इन्डिजिनियास डे न सलिडेरिटि खुंजि एबंनो सेलिब्रेट खाइ जों रेलि हिमलाय दङ ও रेलि नियागुलो हलबो गाय प्रग्राम होनाय अमनो जों सारा बसर न प्रति बसर न ओवाल इन्डिजिनियास डे पालियो ताकले बाहायगिनो हबनो गेसो तिनि आमजायो बालिदे दङ যে তিনি হানিকো সারং মানে সালনো তো ইয়ে তিনি হিমলা কিয়া অবনি মেন মানে লোকরং তামো মেসেজ নামো জং অবনি लोकरंनो अमनो मेसेज नामो जङ जों खायकिनो जों खानजाके एग्लयके सिनजे ट्रेडिशन न सिनजे कानुन न सिनजे चामुं रंनो हायकिनो जों प्रिजार्भ मातनाय हायकिनो जों सिनजे दिप्रासां माने जों न प्राउड फेमास दङ सलासलाजि म 9 तारिख आगस्ट संगाय जतन सिउते सेमनो हायुंनि हानि बोसोरनि सालनि हिंजाव जों सुदु तिनि तिनो सिमना ब्लक कमिटि बाय सिमिया गोरों गोरों जागाव कायो हाव हाकतर गोबां मा दफारक जे हायुंनि हानि बोसोरनि सालनो पालायलायदो मनो सिनि सिनिमुं म युनाइटेड नेशन बाय सागलायजा म हानि हायुंनि बोसोरनि सालनि अमनो जों पालायलाय हिमबोतो हिमलायदो তিনি কি অব হেজামারা অব সিমি খাইজা তং সাব বইতে নরম তিনি দলব টকা আছে হিমলাইকা ম আসলে কাই হেজামারা বলতে চিনি ম সিমনা ব্লক কমিটি বিশেষ করে তিনি টিডব্লিউএফ ওয়াইটি ত্রিপুরা মথা और শুধু যে जों मथा खायनाय ब सिमि न हिमबोतो हिमनि आको गया जत सिनि कुंथेबारा हायुनि हानि बोसानि सानो हह ददमकाय पालायनो नांगौ जारनाखि ताबो पालाय खुरो बरकबो पालायनो निंथुं आगामि दिनाव हायरक खुंवास बरनि सिमि बोसोर जरा हिमबोटक खालायजानाय जों ताबो क्वाइ समनि सिनि हेजामारा बाजार अमनि पुरे सुं सिनि बुसकांगो हेजामारा ब्लक गानाव आरडि ब्लक किनारा सिनि माल्टि पारपास कमिउनिटि हल दङ अजा थाङो जों किसा सिनि हायुंनि हानि बोसानि सालबा सिनि आगिनि सुबमुं लुबमुं मोसामुं आबरनो किसा जों नायलायनाय जा दिनै अ हानि बोसानि सालनि दिनाव दिनै हिमबोटक लाय नरक लोकलंग ताम बतै मेसेज रनम जोंबो आव नायदि जतनि न कायसे साल दङ जों आगि सेरे प्रुपरिफ्रु नुखा जों टीचार डे बा याखला गोबां दिवस रक जों मान फैयो निनि एनवायरनमेन्ट डे रो गोबां जे मादार दिवस रो बाहेर जों मानो ओके अबनो दिनै हायुंनि हानि बोसानि सालनो दिनै अ साल जत जे जागानि दिनै खुंथाय बाराव बरबो आगामि फायनाय गाहाम गोरों दखाय फायनाय बिसिनि 9 तारिख आगस्ट अमाहायखनो हहन दं पालायथु ताइ जे दिनै हायुंनि हानि बोसाराव जे अरय फरयन तमाराव अबर जतन थामसा काय थुमसा काय साबजेक्टिं दंथु आबाहायखनो जों लुकुनो गोसारनो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे खा सिनि आइडेंटिटी जों नारगनानि सिनि कानमुन चुमुंनो जों कमाते जरावो अ वर्ल्ड इंडिजिनियस डे अब जहन्ते जातिसंघ घोषणा खाय साकलाय रिका आफुरनि सिमिनो पृथ्वीनि जत इंडिजिनियस पीपल र अमनो अ सालनो बरमदि पालायो त्रिपुरा हास्तेबो बिसि पलक मा रमै अ सालनो पालाय दंगो अ सालो जों सिनि कानमुं चुमुं
sini traditional rignai risa tai sini risaro langaro ba gobang ma ke onek kisuna no tei no teng oro sini lukurang no punugoi sing oro himlayo ga ang thalani naima kai mose je indigenous de salpalai ka mane no moya je sing o salno ama haino palai ka omoni ya kokmkha sini identity no rokha khlainani bagai ebang sara bichhobo indigenous people log busuk tong ba borongni traditional dress tamo boni sini mungno sing khumungna bagino sing monong ko khayo 1997 no Geneva wo puilang thangka egai thangai aro sini tipra hani kokno saka eka aro speech dikha 3 minute moton engga kamti kheno prothom sing tipra sarok Khumulwngo sing sinjangmani mankha eka mati ya hakeno tabukbo tipra hasebo sing sini mungno phunungnani bagai sini identity no sing muthangna rangnani bagai sini kanmung chumung sini tuimung rok da sini langa kherengba ka banner omsira kobang ma tuyui sing sini ko procession sing khaitongo tangkha khlayo mobile sini tipra sarokni hukumu komor thangmani no sing kaisa muitu manai sing muthangai manani যে তিনি বিষয়টা নরগের তামরা সানামুসু কিসে জোরগে স্যার তিনি যে বিষয় জানতাই তিনি যত সাইমানো বলে কেন তংখ বহমানো তাই তংখ খালবহনি মানে বরম বিমানি খালবহমানো তাং বরম বিমানি খালদিব কারণ কাই আগি রগত ওয়াল ইন্ডিজিনাস গানে তং হাইফুন অবা হাইকে পালে জেগে শুধু ফুগ্র ফাইলে কান গাই থাই কাই তিনি যে তিনি আগিনি যে তিনি তিনি কানুন সুমু তাই जों दामा अबा हाइके तैनि मारो जों ফুগ্र बनुगो गता ताबुनि जरा हुँदै जों लुक्ता काटेमो जागा लामा लामा खाइसिन आगिनि हिनि जब जों ताबुनि बागने तिनि आगिनि बरम मिलाइ माने साल असाला बलाइ किनो तिनि तंख साल नै मानो तिनि जे तिनि कानुन जों नुलाइ मानखा ते बरबर जों कानुन जों नुलाइ का सिलाइका आमजाक लाइ ताबुनि बिसि जों जानजानि जा तांगन नुलाइ मानखा जानजा जा तांगन अबने तिनि बरम बिनि साल ब्राइ किनो तिनि तंख साल नै जोंनाव अबनि तंख सालनि परे जों तामि थाखा जों कम्युनिटि फलाबो जों अबा हागे तंख साल पालि जानाय ताइ अबनि परे तिनि संग जायो तिनि सारा वास्तो तिनि तंख सालनि पालि ताइ तिनि कानुन जों जों बरम सालनि तिनि हामबा যে তিনি বিষয়টা নরগে তামরা সানামুসু तंगरा बिया सानि थाइसे हाया सानि ता हामबाय तिनि जों अर फाइले मानि हिंकाय तिनि सिनि इन्जे सा हिंकाय सिनि बुकुं बारारक ताइ सिनि कान बरक कानै सिनि बुमा बदल कान बरक कानै जुम बरक जुमै जों तिनि सिनि कान जुमुंनि बागै सिनि जत नतुयै जों तिनि पाइजकमनि निसिमि कम्युनिटि हल जरा जों हिम्बोटक सिमलायनाय जों तिनि सिनि बुकुं बाराराव अबनो जे सिनि मानथाय सानानि मानानि तंमानि जों अबनो सामलायनाय बर हिम्बोटक खायजाबायबा जों पाइजकमनि निसिमि कम्युनिटि हल जरा थालायनाय बकबिन्टे हल हेजामारा कम्युनिटि हल निनिमो अहल्या देबरमा तेन काबेसु दिबि सनतै अब तिनि हिम्बोटक खायजको तिनि अर जों तिनि हेजामारा फलो टाइम
যে তিনি সালনো বিষয়টানো রগে সার তাম তার মুসুম লোকরক না সারা ওয়ার্ল্ড নো ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনিয়াস ডে তিনি সুন্দর বছর ইন্ডিজিনিয়াস পিপল এই সাল সালনো Khumulwngo তিনি হাসতেও সারা জীবন পাইলে দংলাयो সারা জীবন মাইছিনা অদন্দকে পাল্লি তো তিনি ট্রেডিশনাল যে সামুহি কানমুহি ওগুলো শুনলাই তাই সারা পৃথিবীতে না যে ইন্ডিজিনিয়াস বড় দংলাই বড় থেকে পাল্লি তো তিনি ইয়াং আমসাইনি তিনি সিনাও পাল্লি তো আর ফাইনাল থেকে তিনি সিনা এমএলএ তিনি বড় মুলা হিসেবে দিতে পারলো দেওয়ার ফাইনাল থেকে তিনি এমএলএ নতে খরচটা তিনি জঙ্গল দিতে পারলো তাই তিনি হনজবল ইএম তিনি দেখা রবীন্দ্র দেববর্মা হাইকিনা তাও রেলি বিসিংতে সেলিব্রেশন করে ও হিমবতক বড় সিং বস্তু দ্বারা থানায় হয় জমিন তুমি হেজামারা 9 তারিখ আগস্ট 2023 International Day of World Indigenous People ও সালনো রবিনা তিনি আইতা লামা হিমবতক ফেলাই খয় জমিন তিনি হেজামারা ব্লক দ্বারা তিনি ইন্ডিজিনিয়াস তিনি কানমু খুমু তিনি তাকমু बेबासो जों दिनै मोनजानाय दिनै कालचारेल प्रग्राम दङ अमाहायनो सारा पृथ्वीयाव दिनै हायसाल UN नगायजो डिक्लारेशन दिजाय दिनै नांगौखा बे सालनो आंखालनि दङ आबुनि लोगोनि जों अक्ट'बर थानाय दिनै मणिपुराव जे प्रब्लेम दं माने आम प्रब्लेम दङ भारतनि प्रधानमन्त्री तामुलनि दाबो सुगारसै क'क्राझारखौ ताङै खरां फिथाइखौ आमनो दिनै रिप्लेट दङ नरक नायनानै बेकार दङ नरक बुगिमाननाय दिनै मणिपुरनि दिनै आरनिबो दिनै इन्डिजिनियास न'खराव हानि न'खराव बे खस्थ'मानि दंमानि आबनो दाखै थायो सेटेल खालामनानै थायो आबो दिनैनि पान्डानि बिथिंखै आगरनो बयबो भारतनि प्रधानमन्त्री
Rosi, Wata, Sokiti, Kita, Tayo Hiti, Digosita Kanilade, Di Adivasi Dorozati, Nomai Kanda Kukumo, Tayo Hiti. Dolai Hankoni Jonajati Mochani Bukhatui World Indigenous Peoples Day no Kitingai Ambassador Himbotok Khailekha or Himbotok Pai Manchaka Jonajati Mochani President Amit Kumar Yang Te Tripura Hastini Munganang Artist Biba Jamatia Jonajati Mochani President Amit Kumar Yang Shaka Joto Hakoto Lugino Tini World Indigenous Peoples Day no Paralai Tongayo Abo Haikino Srangsilo Ambassa Bazaro Joto Tripura Sharo Pal Baksake Himbotoni Bishinte Tini Kanmung Chunmung Chamlokno Jotono Phunugoi or Shanlo Nachatoni Bishinte Paralai Tongayo Shaka Tripura Hastini Munganang Artist Biba Jamatia Bo Ambassador World Indigenous People Day no
palane bagai thangai sogijak bokok tama thumna rokna saka World Indigenous Peoples Day sini Tripura saroni bagai belekna nangkokmani Tripura sarok bisi burum na o salno palalai phalayo taklai bisyobo joto palbakake sini hukmumu kumorojak kanmung chumurokno kanlaiye thunuka nangote joto palke tini ni salno palalanya nango khani saka So 9 August, jotono saimano World Indigenous Peoples Day celebrate thayo. Ini ambaso angso paijak jagawo kaisari lioma tongna. Ke belai na tongsorok ma tongkha tang hingkaki tini ni hai jora kaham. Tini joto borok rongni bangai tini culture, tini tradition jeng tini promote khaimano. Jamti kheno jeng puinobu phunungnai tini tomung chamung rongno ke abono. Belai tongsutak hingka buk delio nokna bagani ready. Jotono line of tabajang norok manuna. World Indigenous Day, বিশ্ব জনজাতি দিবস, তিনি ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দিবস, সারা বিশ্ব না তিনি বহু জনজাতি দিবস পালন হয়ে দङ অমনি মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরাবো হয়ে দङ যত জায়গা না দङ তিনি আম্বাসাও তিনি আম্বাসা বাজারে দङ যত তিনি দুনাতে অংশনি বড় তামা রিয়াং তামা দেমা তামা কাইতেন তামা যত না মিলিতভাবে তিনি খাইমং দङ জামং তিনি বাসা তিনি সংস্কৃতি তিনি বেচাবমং যত না ফুনগৈ বিশ্বনি বড় ফুনগৈ রাজ্যনি বড় ফুনগৈ দङ তিনি আম্বাসা বাজারে ডেইলি খেলাই দङ যত না
kono gote ko kono khemano lukorong khaniyo amuna ta amtini first time no kono layo amtini rego maga sayo tini ke amba ko ko ta kha kono na ki kono ta bono no te prata ke sengreyo no nai so am to bele no excited so amuna ta ওয়ার্ল্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ডে আজকে সারা পৃথিবীতে এই 2 আগস্ট আমরা ইন্ডিজিনাস ডে বিশ্ব জনজাতি দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। সারা বিশ্বের মাঝখানে আমরাও আজকে আমার সাথে আমরা সব আমরা যতটা ট্রাইব আছে জনজাতির মধ্যে সবাই মিলিতভাবে আজকে আমরা এক বাজারে এক র্যালির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি তারপরে সব কিছু নিয়েই আমরা একটা প্রচার হিসাবে ইন্ডিজিনাস হিসাবে আমরা একটা র্যালি করতে যাচ্ছি।
tuh punya kok. Apa sih gimana suruh masuk? Busi deh. Konar. Unsur balik ya, unsur balik. Piche mon. Oh, yang. Persikan mana? Sampai siapa? Apa kita siapa? Ini semua. Hei, marpara. Wah. Kodama pula. Oh jalan. Hey, handball dikelai bila ambil ke direct from mana? Hah? Emile what dita ko sudah mati na Emile na. Oh my God. Sini mana? Sini kare. Bro, te suruh malang lihat. Oh, tidak Oh, te জীবন te suruh malang lihat. Eh, Dara. Pak. Oh iya, di sini kau lima semua langat. Tahu long shot. Politico. Bukan ni kela, mat akan ada. Ada kontak dia suruh dia malam dah. Hah? Kontak ni kela. Mau pakai siapa tu ni? Baru pakai. Mau zoom kriket cengket tu leda. Mau pakai siapa tu ni? Baru pakai.
Wey, kamu boleh dia juga sama Hanoi.
Tiro.